다시 한번 박수 한번 부탁드리겠습니다. 자, 오늘은 дахиад арга засчихъя. 우리의 격려의 박수를 칠 때마다 찬양대가 더 발전이 될 것 같습니다. За бидний урамшуулаад магтандoo алга засчих юм бол магтааны байх мань улам илүү бас өсөж сайжирнаа. 각자 집에서 이제 개인적으로 노래를 찬양을 불러가지고 그 보내주면은 이제 한 사람이 그것을 컴퓨터 프로그램으로 이렇게 이제 맞추게 되는데 이게 쉬운 작업이 아니라고 합니다. За гэр гэрээс ингээл хүмүүс дуугаа дуулаад явуулдаг. Нэг хүн тэрийг бүгдийг нь цуглуулад эвлүүлдэг. Энийг эвлүүлэхэд бол тийм амар байдаггүй гэж байгаа юм. 같이 부를 때는 잘 모르는데요. 이렇게 한 사람씩 녹화해서 보내주니까는 잘 부르는 사람, 못 부르는 사람, 제대로 음을 맞추는 사람, 맞추지 못하는 사람이 다 표가 난대요. За бөөнөрөө дуулахад бол нэг сайн мэддэхгүй. Тэгээд нэг нэгээрээ дуулаад дуугаа хураах юм бол даалдж байгаа нь хэмнэлээ олохгүй байгаа нь одоо бүгд ингээд мэдэгддэг гэж байгаа юм. 예, 우리 한 사람 한 사람은 그렇게 이제 부족한 점도 있고 허물도 많지만은 우리가 이제 모아지면은 주님은 우리를 아름답게 그렇게 보시고 또 아름답게 하신다는 생각을 합니다. За тэгэхээр хүн төс бүр бол их дутагдaltaй асуул дөрөөж гисэн бид нар нэгдээд бид нар хамтдаа байх юм бол эзэн бидний үзэгдэлтэй сайхан болгож өгнө. 지난번에 어떤 목사님 그 말씀을 들었다가 그런 얘기를 들었는데요. Өмнө нэг пасторыг сонсож байгаад ингэ сонссон. 건축할 때 재료 하나하나는 너무 볼품이었고 그렇게 가치 있게 보이지 않지만은 그게 이제 다 지어지면은 아름다운 건물이 되고 귀한 건물이 된다라는 교훈을 받았다라는 것을 들었습니다. За барилга баригдахаас өмнө бол одоо барилгын материалууд бол харахад бол нэг гоё үзэмжтэй бол биш. Гэхдээ бүгд ингээ баригдаад дууссан дараа нийлцсэн байхдаа бол үнэхээр үзэгдэлтэй сайхан харагдаа гэсэн. 우리가 교회가 아름다운 것이지 우리 각자는 너무나 부족한 것이 많잖아요. Тэгэхээр цуулга маань үзэгдэлтэй сайхан болохоос ш хүн төс бүр бол үнэхээр дутагдaltaй асуул дөрөө шүү дээ. 형제가 연합하여 동거하며 어찌 그리 선하고 아름다운 거 그랬습니다. За ах トゥ самтаа нийтлэлээр амьдрах нь ичнээн сайхан ичнээн тааламжтай бай гэсэн. 우리가 주님의 이름으로 모여 있을 때 정말 아름다운 모습 같습니다. Тэр бид хүн эзэн нэрээр цуглдсан байх юм бол үнэхээр үзэгдэлтэй харагдана. 네, 오늘 컴퓨터 앞에 함께 온라인으로 모였지만은 또 주님 이 시간 함께 해주실 걸 믿습니다. Өнөөдөр компьютерийн өмнө онлайнаар хэдийгээр цуглдсан байгаа гэсэн эзэн бидэнтэй хамт байгаа гэдэгт бас итгэж байна. 오늘이 며칠인가 아시죠? Өнөөдөр эдэн сарын эднийг мэдж байгаа шүү дээ. 3월 2일이에요? 5월 2일이에요? 3 сарын 2 мөлөө 5 сарын 2 мөлөө. 예, 벌써 5월이 돼 버렸어요. За 5 сар гарчжээ. 한국에 있는 가족들하고 서로 카톡이나 메신저를 통해서 연락을 주고받는데 최근에 꽃이 핀 사진들을 많이 보내주더라고요. За Солонгост гэр бүлийнхэнтэй бас катугаар ингээл харилцаал мэдээлэл авдаг. Гэхдээ Солонгос цэцэг дэлгэрсэн байлээ. Тэр зургийг бас явуулсан. 예, 산과 들에 꽃이 많이 피어 있는 그런 자연입니다. За уулан дээгүүр тэгээд хээр талаарчсан цэцэг их дэлгэрсэн байлаа. 몽골은 아직은 이제 그렇게까지 따뜻해지진 않았지만은 곧 이제 봄이 오고 여름이 올 거라 생각합니다. Монгол бол ихтлээд дулааргүй байгаа ч гэсэн удахгүй бас зам болоод цэцэг навч дэлгэрэх баха. 그런 것처럼 이 코로나 이 상황이 너무 심각한데 시간이 조금만 지나면은 또 봄이 오는 것처럼 다 끝나게 되고 또 정상적인 그런 사회가 또 올 거라고 생각합니다. За удахгүй дулаас ч бас хавралхтай адилхан коронавирусын хүн цаг үе урт шиг намжиж дахин бас өртөгсгөө хэвийн амьдралдаа шилжих ухаа гэж бодож байна. 그래 이렇게 모일 때마다 그날이 빨리 오기를 간절히 기대하는 마음으로 그렇게 또 교제하고 말씀 배웠으면 좋겠습니다. Тэгэхээр бид хүн цуглах тоолондоо тэр өдөр урдан ирээсэй гэж дэсэн ядан хүлээнгээ залбирч бас нөхөрлөх ёстой баха. 우리 형제자매들 이렇게 화면으로 보지만은요 한번 인사 하나 할까요? За хан дүүстэй хэлээ бичлэгээр ингэж дэлгэсээр уусч бас би өнөө нэг мэдлэх үү? 예, 사랑합니다. За хайртай шүү гэд. 이렇게 해야 되겠네. За ингэж 이렇게 하신 분도 있네요. зарим нь дийж дээ. 뭐 이렇게 하신 분도 있을 것 같고. янз бүрээс. 네, 함께 기도하겠습니다. За залбирая. 우리를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Бидний хайрладаг эцэг бурхан минь талархаж байна. 십자가를 통해서 하나님께 우리를 얼마나 사랑하는지 알았습니다. Заалмаагаар дамжуулж бурхан та биднийг ямар их хайрладгийг мэдэж авсан бэлээ. 온수되었던 우리가 십자가를 통해서 하나님과 화목하게 되었고 Бид таны дайсан байсан. Гэтэл загалмайн ачаар тантай эвлэрч чадсан. 예수님께서 영원한 혁절을 이루셨기 때문에
저희들 그 복음을 듣고 구원을 받았습니다. Есүс мөнхийн зөвлөлтийг гүйцэлсэн гэхийн сайн мэдээг сонсоод бид аврагдсан билээ. 영원한 생명을 얻었고 영원한 소망 가운데 살게 됨을 진심으로 감사드립니다. Мөнхийн амьтаа болж мөнхийн найдварыг тээж амьдарч байгаадаа үнэхээр их талархаж байна. 우리는 무엇을 위해 살아야 될지 알았습니다. Бид юуны төлөө амьдрах ёстой вэ гэдгийг мэдж авсан. 삶의 목적이 정해졌습니다. Бидний амьдралын зорилго тодорхой болсон. 남은 삶을 하나님의 뜻대로 살기를 원합니다. Үлдсэн амьдралаа Бурхан таны хүслийн дагуу өнгөрүүлэхийг хүсэж байна. 주님 다시 오실 때까지 우리의 믿음 변치 않고 주님 안에서 살기를 원합니다. Эзэн таныг ирэх өдрийг хүртэл итгэл маань хувирахгүй байж эзэн таны дотор амьдрахыг хүсэж байна. 아직 복음을 듣지 못한 불쌍한 영혼들이 있습니다. Одоо хүртэл сайн мэдээг сонсч чадаагүй өрөвдөлтөй сонсноо зөндөө байна. 성령께서 우리에게 전도할 문을 열어주시기를 간절히 부탁합니다. Ариун сүнс таны бидэнд сайн мэдээний өвөө таалгыг нээж өгөөч гэж чин сэтгэлээсээ гуйж байна. 계속해서 우리 교회를 통해서 새로운 사람들이 구원받고 있습니다. Манай чуулганаар дамжуулан шинэ хүмүүс тасралтгүй аврагдсаар байна. 새로 구원받은 사람들이 교제 안에서 잘 자라가기를 간절히 기도합니다. Шинээр аврагдсан хүмүүс нөхөр дотроо сайн өсөсэй гэж чин сэтгэлээсээ гуйж байна. 또 계속해서 집회를 통해서 구원받은 사람이 더해가기를 간절히 기도합니다. Мөн эндгээр семинаруудаар дамжуулан аврагдах хүмүүсэндээ улам нэмэгдээсэй гэж чин сэтгэлээсээ гуйж байна. 특별히 5월 11일부터 아버지의 집회가 계획되어 있습니다. 5 сарын 12-наас аваад семинар эхлэх үлээ. 이번에도 많은 영혼이 하나님의 말씀 앞에 나올 수 있도록 도와주시옵소서. Энэ удаа олон сүнснүүд Бурхан таны үгийн өмнө ирж чадахад та туслаарай. 코로나로 감염되는 사람도 있고 또 고통 가운데 있는 사람도 있습니다. Коронавирусын халдварыг авсан хүн ч байна. Мөн амьдралд хүндэгч байгаа хүмүүс ч байгаа үлээ. 또 직장을 잃어버리고 정말 경제적인 어려움이 있는 분도 있습니다. Ажилгүй болж санхүүгийн асуудалд орсон хүмүүс ч байна. 하나님께서 한 사람 한 사람 기억해 주시고 돌봐주실 것을 믿습니다. Эцэг Бурхан таны хүн тус бүрийг дурсан санаж тэднийг анхаарна гэдэгт итгэж байна. 우리가 내몽고를 후원하고 있습니다. 내몽고를 위해서 함께 기도하고 전도하고 있습니다. Бид өхөн өөр монгол чуулганыг хариуцаж тэдний төлөө залбирч байгаа үлээ. 그곳에 주님의 몸된 교회가 세워지고 복음이 전해지기를 간절히 기도합니다. Тэр газар эзэн таны бий болсон чуулган босгон байгуулагдаж сайн мэдээг хүчтэй түгээсэй гэж хүсэж байна. 지금은 중국 땅이지만은 그곳에 많은 몽골 민족이 살고 있습니다. Эдгээр Хятадын газрын төг дээр байгаа гэсэн тэнд олон монголчууд амьдарч байгаа. 하나님 그곳에 있는 몽골인들을 불쌍히 여겨 주시고 구원받을 수 있도록 전도의 문을 열어 주시옵소서. Тэр газарт байгаа олон монголчуудыг эзэм та дурсан санаж сайн мэдээг тарах үе таалгыг нээж өгөөрэй. 계속해서 그곳에 복음이 전해지기를 간절히 기도합니다. Тэнд тасралтгүй сайн мэдээ тарагдаж чадхад та туслаарай. 오늘 말씀도 주님께 부탁합니다. Өнөөдөр үгийг эзэн танд даатгаж байна. 사람의 말로 듣지 아니하고 하나님의 말씀으로 받아들이고 Хүний үгээр сонсолгүй харин Бурхны үг гэж хүлээн авч. 이 말씀이 마음에 믿음으로 역사하기를 간절히 기도합니다. Энэ үг бидний сэтгэлд ажиллаж чадхад та туслаарай. 우리 중에 병든 자가 있습니까? 하나님께서 치료시켜 주시고 Бидний дотор өвчтөй нэгэн байгаа бол эзэн та эдгэж. 우리 중에 시험 받고 또 교제 가운데 함께하지 못한 자가 있습니까? 그들을 또 회복시켜 주고 돌아오게 해 주시옵소서. Мөн сорилтын дунд нөхөрлөөс холдсон хүн байгаа бол эзэн та тэр хүмүүсээс эргэж дахин эргэн ирэхтэн туслаарай. 오늘 하루도 주님께 모든 것을 부탁합니다. Өнөөдөр эзэн тандаа бүх зүйлийг даатгаж байна. 예수님의 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Есүсийн нэрээр талархан залбирлаа. 아멘. Амен. 신약 성경 고린도전서 1장을 보겠습니다. За шинэ гэрээний 4 Коринтоос харъя. 고린도전서 1장 26절부터 31절까지입니다. 4 Коринт 1-ийн 26-аас 31 хүртэл 페이지 하나 주세요. 1288 дуруу утас шинэ гэрээ. 잘 들리십니까? сайн сонсогдож байна уу? 예. 그러면 이쪽으로 카메라 나오게 얼굴이 보이도록 좀. 예. 자, 다 같이 읽겠습니다. За 26-аас 31 хүртэл хамт уншъя. Ах トゥ нараа та нар дуудлагаа санагтун тэгэхэд махбод талдаасаа мэрэгэн хүн олонгүй хүчрхэг хүмүүс олонгүй язгууртнууд ч олонгүй байлаа. Харин Бурхан цэцтэй гिचээхийн тулд ертөнцийн мөнхгийг сонгож хүчтэй гिचээхийн тулд ертөнцийн мөхсийг сонгожээ. Байгстыг хүчингүй болгохын тулд энэ ертөнцийн дорцыг мөн гологдогсдыг буюу юу ч бишийг Бурхан сонгосон ажээ. Инхэн Бурханы өмнө ямар ч махбодыг сайрхуулахгүй тулд болоо. Түүний үйлснээр та нар Христ Есүс дотор байгаа бөгөөд
Тэрээр бидэнд Бурханаас ирсэн мэрэгүү ухаан, зөвхт байдал, ариусл ба золил болсон юм. Ингэснээр сайрхагч нь эзэн дотор сайрхаг гэж бичигдсэнчлэн байхаж. 예, 오늘은 예수님의 12제자 5번째 말씀입니다. Өнөөдөр Есүсийн 12 шавь гэсэн сэдвтээ орж байгаа 5 дахь үг байна. 너무 같은 주제로 여러 번 해서 죄송합니다. За адилхан сэдвээр одоо олон удаа үг орж байгаа уучлаарай. 예, 하지만 오늘이 마지막이니까는 또 잘 들어주시면 좋겠습니다. За өнөөдөр сүүлийн үг учраас бүгдээрээ анхаараа сайн сонсоорой. 그 12제자를 보면서 우리가 많은 교훈을 받기도 하고 또 힘을 얻기도 합니다. За 12 шавьс бүтгэн олон сургамж бас олон одоо өгч авч болно. 왜 12명일까요? За яагаад заавал 12 юм болоо? 성경에 기록된 숫자들은 다 의미가 있고 비밀이 있어요. За Библиэлд гарч байгаа тоонууд цаана гүн утга агуулгатай байдаг. Цаана бас нэг нууц шингээсэн байдаг. 1이라는 숫자는 유일하신 하나님을 말합니다. За нэгэн тоо бол цорын ганц бурхныг илтгэдэг. 그리고 3이라는 숫자는 삼위일체 하나님을 말합니다. Гурийн тоо гурлаар оршигч бурхныг илтгэдэг. 그리고 6이라는 숫자는 사람 숫자입니다. За 6-гийн тоо бол хүнийг илтгэдэг тоо. 예, 6일째 되는 날 사람이 창조됐잖아요. Бурхан 6 дахь өдөр хүнийг бүтээсэн. 그리고 7이라는 숫자는 뭐 행운을 뜻한다고 사람들이 말을 하는데 이건 하나님의 숫자입니다. За 7-гийн тоо одоо Азийн тоо гэж ярьдаг. Гэхдээ энэ бол бурхны тоо байна. 예, 그리고 10이라는 숫자는 모든 것을 말하는 모든 것을 포함 이제 말하는 겁니다. За 11-гийн too бол 10-ийн too бол бүх зүйлийг илтгэдэг. 예, 그리고 이제 12라는 숫자가 있습니다. 12 12 гэсэн too байгаа. 1년은 12개월이죠. За нэг жил 12 сартай тий. 그래서 완전이라는 그런 의미를 가지고 있는 저희 의미가 있습니다. За төгс төгөлтөр гэсэн утгатай. 예, 그래서 예수님의 제자도 12명이고요. За тийм учраас Есүс 12 шавьтай байсан. 이스라엘은 12지파고요. Израиль бас 12 овогтой байсан. 요한계시록에 보면은 새 하늘과 새 땅이 나오는데요. За Эстэл ном дээр шин тэнгэр шин газрын тухай 그 гардаг. 새 예루살렘 성이 나옵니다. За шин Иерусалим хотын тухай гардаг. 문이 12개입니다. 12 хаалгатай гэсэн. 그죠? 네. 예, 그리고 12보석이 있고 12기둥이 있고 За 12 эрдэнийн чулуу буюу сууд байгаа. 12 баг нь байгаа. 그리고 12진주문이 있다고 그랬습니다. 12 сувдан хаалга байгаа гэсэн. 예, 다 12이라고 표현되어 За 있잖아요. бүгдийг нь 12 гэж хэлсэн. 이거 영원한 완전을 말하는 겁니다. Тэр нь мөнхийг итгэж байгаа бас төгс төгөлтөр гэдгийг илтгэж байгаа. 그래서 예수님께서도 12명의 제자를 부르신 거예요. Тийм учраас Есүс 12 шавьтай байсан. 그런데 예수님이 선택하신 그 제자들의 모습을 보면은 별로 비전이 보이지 않죠? Есүсийн сонгосон 12 шавь гарахаар тэдэнд одоо нэг ансын хараа нэг ирээдүй гэдэг юм харагдахгүй гоц. 유명한 축구팀일수록요 좋은 선수들을 자꾸 데려갑니다. За одоо алдартай том хөл үгийн багууд бол дандаа сайн одоо од тамирчдыг багтаа авдаг. 예, 그 좋은 선수가 있어야지만이 좋은 팀이 만들어지고 그리고 우승을 할 수 있는 거예요. За сайн тамирчдаас одоо бүрэлдэж байж одоо тэмцээн оролдонд төрүүлж авраг болж чадна шүү дээ. 그런데 예수님은 12명의 제자를 부르셨는데 하나같이 그렇게 썩 좋아 보이지 않습니다. За гэхдээ Есүс 12 шавьд дуудсан. Гэхдээ тэдний дотроос одоо хинч одоо нэг бусдаас дээрдэд байх нэг өөдтэй бол харагдаагүй. 그 한 사람 한 사람은 너무 부족해 보이고 그냥 평범한 사람들이었습니다. За бүгд их дутагдaltaй сул дорой эгэлж ирэх хүмүүс байсан. 그런데 그들이 예수님을 만남으로 인해서 멋진 팀이 되고요. Гэхдээ тэд Есүстэй уулзсанаас хойш одоо үнэхээр мундаг баг болж чадсан. 그 12명이 세상을 바꿔버렸습니다. Тэр 12 хүн дэлхийн ертөнцийг өөрчилсөн. 12명이 전 세계에 복음을 전한 겁니다. Тэр 12 хүн дэлхийд дахин сайн мэдээ 그 тараасан. 12명을 통해서 교회가 시작된 겁니다. Тэр 12 хүнээр дамжин чуулган үүссэн. 예수님이 이 세상을 떠나고 나서 그 12명이 예수님을 증거하면서 복음을 전하기 시작한 거예요. Есүсийг энэ дэлхийдээс одсон дараа тэр 12 хүн үлдээд энэ сайн мэдээг өргөжлүүлэн тараасан. 그러니까는 방금 우리가 읽은 말씀처럼 너희를 부르심을 보라 그랬잖아요. За саний унс үгэн дээр та нар дуудлага санагтун. 그 제자들을 보면서 우리의 모습 보면은 이루가 되잖아요. Тэр шавнырыг хараад бас өөрийгөө харахаар баг зэрэг тайвширж байгаа ч. 예? 내가 뭘 할 수 있을까? 내가 하나님을 위해서 뭘 할 수 있을까라고 너무
낙심이 되고 힘이 빠질 때가 있어요. За би гэдэг хүн ер нь бурхны төлөө юу хийж чадах болоо би гэдэг хүн одоо хэрэглэгдэж чадах болоо гэж заримдаа зөвхөрч сандрах үед байдаг. 지혜도 부족하고 가진 것도 별로 없습니다. Би нэг гоц ухаантай ч биш, нэг олон зүйлтэй ч биш. 그런데 하나님은 왜 나를 불러서 나를 통해서 일하시려고 할까? Гэхдээ бурхан яагаад намайг сонгож, яагаад надаар дамжуулан ажиллая гэх 나 гэдэг. 같은 사람이 무엇을 할 수 있을까라고 때로는 힘이 빠지기도 합니다. Би гэдэг хүн ярин юу хийж чадах юм бол гэж заримдаа утрах үед байдаг. 가끔 실패하면은 그러면 그렇지 내가 뭘 할 수 있겠어라고 그렇게 한탄하기도 합니다. Заримдаа алдахаараа угаасаа ингэх гээд байсан. Би ер нь угаасаа хэрэггүй юм байна гэж өөрийгөө буруутгах үед байдаг шүү. 그런데 이번에 12제자에 대해서 배우면서 그렇지 않다는 거죠. За энэ удаа бид хүн 12 сарын тухай сурж байна. Тэгдүү гэдгийг нь бас ойлгож байгаа хаа. 그 12제자도 우리와 똑같은 사람이었습니다. Тэр 12 сар яг л бидэнтэй адилхан хүмүүс байсан. 유명한 사람도 없었고 부자도 없었습니다. Тэр дотор алдар нэртэй хүн, баян хүн байгаагүй. 많이 배운 사람도 없었습니다. Боловсралтай хүнч байгаагүй. 큰 능력 있는 사람도 없었습니다. Одоо гоц авьяас чадвартай хүнч байгаагүй. 그런데 그들이 그리스도 안에서 강하게 되었고요. Гэхдээ тэд Христ дотор хүчрэх болсон. 정말 세상을 변화시키는 위대한 그런 사람들이 됐습니다. Дэлхийг өөрчилж чадсан мундаг хүмүүс болсон. 그래서 31절에 보면은 기록된 바 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하라 그랬습니다. За тийм учраас 31 дээр нь ингэснээр сайрахыг чинь эзэн дотор сайрахыг гэж байна. 우리를 통해서 주님의 이름이 드러나게 되고요. Тэгээд биднээс эзнэр харагдаж байдаг. 우리 이름이 나타나는 것이 아니라 주님의 이름이 나타나기를 원하는 겁니다. Тэгэхээр миний нэр одоо бусдад тодорх биш, эзэн нэрээс тодорч байгаа шүү 그래서 이것이 이제 하나님의 뜻이에요. дээ. Энэ бол бурхны үсэл. 그래서 자신의 모습을 보면은 부끄럽기도 하고 낙심이 되기도 하지만은요. За өөрийгөө харахаар заримдаа өөрөөсөө ичихгүй байна, заримдаа шантрах үе байдаг. 나를 부르신 주님을 바라볼 때 우리는 힘이 나고 비전이 있는 거예요. Гэхдээ намайг аварсан эзнийг харах юм бол хүн урамшдаг, бас хүч чадалтай болдог. 따라서 해보세요. За дагаад лээрэ. 나의 미래와 나의 꿈은 주님께 있다. Миний ирээдүй, миний одоо мөрөөдөл эзэнд байгаа. 잘 들리고 있습니다. Сонсож байна, сонсож байна. 예, 그리고 따라서 하셔야 됩니다. 이렇게요. Ямар ч нэг дагаад хэлсэн баг 예, тийм. 나의 미래는 주님께 있다는 거예요. Миний ирээдүй бол эзэнд байгаа. 나의 꿈도 주님께 있다는 거예요. Миний мөрөөдөл гэсэн эзний гарт байгаа. 예, 자기 자신을 보면서 나에게는 미래가 없다 이렇게 말하면 안 됩니다. Өөрөөрөө харчаал надад бол ямар ч ирээдүй байхгүй гэж утраад байх хэрэг байхгүй. 자, 오늘은 마지막 두 사람을 배우게 됩니다. За өнөөдөр сүүлийн 2 шавын тухай сурах гэж байна. 예, 그동안 10명의 제자를 배웠는데요. За бид хүн 10 шавыг surцсан байгаа. 이름 다 기억하시죠? Нэрийг санаж байгаа шүү дээ. 네 번이나 제가 주의 말씀을 드렸는데 이름 기억하지 못한 사람은 자기 머리 IQ 검사를 해볼 필요가 있겠죠? За 4 удаа би эсний өдөр өгөн дээр орлоо. Тэгээ нэрийг нь хэлж чадахгүй хүмүүс нь өөрийнхөө IQ-ыг шалгаад үзээрэй. 아니면은 말씀을 잘 듣지 않았든지 За эсвэл тэр хүн үгийг сайн сонсоогүй байна л. 아니면은 끝났어요? 아니면은 말씀을 듣고 그냥 잊어버리든지요. эсвэл үгийг сонсчоод тэр дөрөөл марцдаг хүн байна. 자, 세 그룹으로 나눠서 외우면 쉽다고 그랬습니다. За 3 хэсэг 3 группт одоо англиар хэлэх юм бол амархан 첫 гэж. 번째는 이제 베드로 그룹입니다. Энийх нь Петрийн групп байсан. 베드로, 안드레, 야고보, 요한. Петр, Андрей, Яков, Йохан. 네 사람 금방 쉽죠? За энэ дөрөв бол амархан тийм. 두 번째 그룹은 빌립 그룹이라고 빌립 그룹. Хоёр дахь групп нь Филиппийн групп байсан. 빌립과 그의 친구 나다나엘 이름을 바돌로메라고 했습니다. Филипп буюу түүний найз Натанаэлийг Бартоломе гэдэг байсан. 그리고 세리 마태 그리고 의심 많은 도마. Дотор ураагч Матай, тэгээд эргэлздэг Томас. 자, 8명까지는 이제 쉽게 이제 외웠을 거예요. За эхний 8-ыг бол дорн хэлсэн баха. 자, 마지막 그룹이 야고보 그룹입니다. За сүүлийн групп нь Яаковын групп. 근데 이 야고보를 작은 야고보라고 그랬죠? Гэхдээ Яаков жижиг Яаков. 예, 그 작은 야고보 그룹이에요. За жижиг Яаковын групп байх. 예, 그리고 가론 유다가 아닌 다른 유다가 있습니다. За Скретийн Юдас биш Юдас гэж байгаа гэсэн. 그걸 다데오라고 했습니다. тэрийг Тадтай гэсэн. 예, 그리고 이제 오늘 배울 두 사람이 있습니다. За өнөөдрийн сурах хоёр хүн байна. 예, 셀롯인 시몬이라는 사람입니다. Селот буюу Симон гэдэг хүн. 베드로와 같은 시몬이라는 이름을 가지고 있어요. Петртэй адилхан Симон гэдэг нэртэй шав. 예, 그런데 이제 이 시몬은 셀롯인 시몬이라고 했습니다. Гэхдээ энэ Симоныг Селотийн Симон гэдэг. 그리고 마지막이 바로 예수님을 팔아버린 가롯 유다입니다. За сүүлийнх нь хүн Есүсийг хөдөлсөн Скретийн Юдас. 자, 이렇게 이제
세 그룹으로 나눠서 이렇게 제자들의 이름을 쉽게 외울 수가 있습니다. Гурван хэсэгт 3 группт ангиллаж ажиллах юм бол дөрөж ажилланэ. 자, 11번째 제자 시몬에 대해서 배우겠습니다. За 11 дэх шат буюу Симонын тухай хамтдаа сурья. 자, 마태복음 10장 보겠습니다. Матай 10-аас харъя. 마태복음 10장 Матай 10 2절부터 4절까지를 함께 읽겠습니다. 12-оос 4 хүртэл хамтдаа уншаа. 12 элч нарын нэрс нь ийм ажгуу. Петрийг гэдэг Симоноос эхлээд түүний дүү Андрэ, Зебедийн хүү Яков, түүний дүү Йохан, Филипп, Бартоломей, Томас, дотор ураагч Матай, Альфайн хүү Яков, Таддай, Канаан хүн Симон болон Есүсээс урвсан Искариотын Юдас нар билээ. 4절은 다시 한번 같이 읽겠습니다. 4-ыг дахиад хамт уншъя. Канаан хүн Симон болон Есүсээс урвсан Искариотын Юдас нар билээ. 여기 이제 마지막 두 사람이 나오죠. За энэ дээр сүүлийнх нь 2 шавын тухай гарч байна. 자, 그 중에 먼저 가나안인 시몬이라고 했는데요. За эхнийх нь Канаан хүн Симон. 이 가나안이라고 하니까는 어떤 사람들은 가나안 땅에 살고 있는 사람, 가나안 지역에 살고 있는 사람 시몬인갑다 이렇게 이제 생각하는데요. За Канаан хүн Симон гэхээр Канаан амьдарч ирсэн юм байна. Канааны иргэншилтэй хүн юм байна гэж бас ойлгодог. 여기서 가나안인은 지역 이름이 아닙니다. За энэ дээр Канаан гэж байгаа нь газар нутгийн нэрийг хэлээгүй. 열심이라는 뜻을 가지고 있는 히브리어 카나에서 나온 단어입니다. За хичээл зүтгэл гэсэн одоо еврей үгэн дээр болохоор Кана гэдэг утгатай үг. 예, 그래서 원래 이제 이 헬라어 성경에는 가나안인을 이렇게 나와 있어요. За грек хэлэн дээр болохоор Канаан гэдэг үг нь ингэж гарсан байгаа. 카나나이오스. Кананаиус гэдэг. 예, 이게 이제 열심당원이라는 뜻입니다. 열심당원. За энэ болохоор одоо тийм зүтгэлтэй одоо тийм намын төлөө гэсэн одоо тийм утгатай. 예, 누가복음 6장도 보겠습니다. За Луг 6-аас харъя. 여기는 가나안인 시몬이라고 했는데요. За энэ дээр Канаан хүн Симон. 누가복음에는 조금 다르게 나와 있어요. Луг номер арай өөр гарч байгаа. 예, 누가복음 6장입니다. Луг 6. 여기에도 12 사도의 이름이 기록되어 있는데요. За энэ дээрээс 12 шавны нэр гарч байгаа. 누가복음 6장 15절입니다. Луг 6-гийн 15. 자, 함께 읽겠습니다. За уншия. Матай, Томас, Альфайн хүү Яков, Зилот гэдэг Симон. 예, 여기서는 이제 가나안인 시몬이 아니라 셀롯이라는 시몬 그랬잖아요. За энэ дээр Канаан хүн Симон гэлгүй Зилот гэдэг Симон гэж байна. 사실은 가나안이라는 말하고 셀롯이라는 말하고 같은 뜻입니다. За Канаан Зилот гэдэг нь адилхан үг. 예, 그래서 열심당원이라는 그런 뜻입니다. За одоо ихэд зүтгэлтэй гэсэн утгыг илтгэж байгаа. 예, 그리고 이제 시몬이라는 이름의 뜻은 하나님께서 들으심이라는 뜻입니다. За Симон гэдэг үгнийх нь утга бурхан сонссон гэсэн утгатай. 예, 그런데 이 시몬에 대한 이 사람이 어떤 사람인지 성경에 신약성경에 전혀 나오지 않아요. За Симоны тухай үг шинэ гэрэн дээр огт гардаггүй. 그냥 12 제자 중에 그 이름에 포함되어 있는 그냥 그 정도의 설명밖에 나오지 않습니다. Зүгээр л 12 шавын нэгт нь багтсан нэр нь л энэ дээр гарч байгаа. 이 사람이 어떻게 부름받았는지, 이 사람이 어떻게 주님을 따랐는지, 또 어디서 무슨 일을 했는지 전혀 기록되지 않았습니다. Тэр хүн яаж сонгогдсон, яаж эзний дагаж ихэлсэн одоо тэр тухайн огт мэдээлэл байдаггүй. 한 가지 이 사람이 어떤 사람이냐? 셀레우진 가나안인 그 사람이라는 거예요. За ганцхан л одоо үг байгаа. Ямар хүн бэ гэхээр Зилот гэдэг Симон, Канаан хүн Симон. 예, 이 열심 당원들이 이 셀레우진이 누구냐면은요. За энэ одоо зүтгэлтэн буюу Зилот гэдэг Симон ямар хүн бэ гэхээр 당시 이스라엘은 로마의 지배를 받고 있었는데요. тухайд бол Израильчууд Ромын даралт байсан. 예, 자기 민족을 이렇게 사랑해서 끝까지 로마에 대적하는 사람들이 있었습니다. Өөрийнхөө үндэстнийг хайрласандаа эцэг хүртэл Ромын өдөөс боссон хүмүүс байсан. 예, 그런 사람들, 그런 팔을 열심당원, 바로 여기 나오는 단어로 셀로짓, 가나안인 이렇게 이제 말을 한 거예요. За тийм бүлэг одоо тийм намынхныг одоо сая хэлээд байгаа. Тэгээд Канаан хүн Симон гэж одоо нэрлэгцэн. 그가 셀로짓이었는데 예수님의 부름 받고 예수님의 제자가 됐다 그 말입니다. За Зилот гэдэг Симон одоо Есүс дуудаад тэгээд Есүсийн шав болсон. 예.
이 셀롯이라는 사람들이 어떻게 생겨났는지 잠깐 이제 간단하게 설명을 드릴게요. Зелот гэгдэх одоо хүмүүс яаж үүссэн тухай төгч тайлбар хэлж өгье. 예, BC 167년에요. 시리아에 안티오코스 에피파네스라는 왕이 있었는데요. За манай эртний өмнөх 167 онд Сирт 안티오코스 에피파네스. Антикус Эпифанес гэдэг нэг хаан байсан. 예, 우리가 이제 성경 역사를 배울 때 이 왕의 이름은 외워둘 필요가 있어요. За тэгэхээр Библийн түүхийн тухай сурж байгаа тохиолдолд энэ хааны нэрийг зээлчих хэрэгтэй. 이 시대는 어떤 시대냐면은 구약 성경이 기록된 것이 끝나고 신약 성경이 기록될 때까지 약 400년 동안 중간기가 공백이 있었어요. За тэгэхээр энэ ямар цаг үе байсан бэ гэхээр хуучин гэр бол бичигдээд дууссан байсан. Тэгээ шинэ гэрээ бичигдэх хүртэл 400 жил нэг хоосон байгаад байсан шүү дээ. 그러니까는 조금 설명을 추가로 드리면은 구약 성경은 BC 1500년부터 BC 400년까지 1100년 동안 기록된 거예요. За тэгэхээр нэмэлтээр хэлэхэд хуучин гэр бол манай эртний өмнөх 1500 оноос манай эртний өмнөх 400 оны хоорондоо бичигдсэн. 그러니까는 이제 구약 성경에 기록되고 나서 400년 동안은 하나님이 아무 말씀도 안 하신 거예요. Тэгэхээр юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр хуучин гэрээ бичигдээд дууснаас хойш бурхан 400 жилийн турш нэг ч удаа үгээ айлдаагүй. 그러다가 이제 예수님이 오심으로 인해서 다시 하나님 말씀을 하신 거예요. За тэгээд Есүсийг ирснээс хойш бурхан дахин үгээ айлдаж эхэлсэн. 그래서 이 성경을 배울 때 이 중간 시대가 있다는 것을 우리가 좀 알아둘 필요가 있어요. Тэгэхээр Библийг сурж байгаа тохиолдолд энэ дундын нэг завсрын үе байсан гэдгийг сайн санах. 구약과 신약의 중간 시대가 400년입니다. Тэгэхээр хуучин гэрээ шинэ гэрээ хоёрын дунд завсрын үе буюу 400 жил байсан. 그 중간 시대에도 역사는 흘러가고 있었습니다. Энэ 400 жилийн хугацаанд гэсэн түүх үргэлжилж байсан. 하나님은 말씀하지 않았지만은 하나님의 계획대로 역사가 진행되고 있었다는 거예요. За бурхан үгээ айлдаагүй гэсэн бурханы төлөвлөгөөний дагуу түүх өрнөсөөрөл байсан. 자, 그 시대에 일어나는 일이었었어요. За яг энэ үед болсон үйл явдал. 예, 시리아 왕 안티오코스 에피파네스라는 왕이 있었는데요. За Сирийн Антикус Эпифанес гэдэг нэг хаан байсан. 그가 예루살렘을 쳐들어와 가지고 이스라엘을 멸망시키고요. За тэр хаан Иерусалим руу орж ирээд Иерусалимыг сүрүүлдэг. 그 성소를 완전히 더럽히고 제사 제도를 폐업을 했어요. За ариун газруудыг бүр бузарлаа, дахил өргөдөг байсан гэрэлтгтүүнүүдийг бүгдийг нь одоо эвдэлдэг. 그리고 그 자리에다가요 제우스 알죠? 이 제우스 우상을 탁 세우는 За 거예요. тэгээд тийм Зевсийн одоо хөшөөг тэнд барьсан. 그도 아주 악한 왕이었거든요. За хором хаан байсан. 예, 지나치게 악하니까는요 이스라엘 민족이 약하지만은 그들이 이제 반기를 들고 막 대항하는 사람도 있었어요. За үнэхээр одоо хором байсан учраас тухайн үед Израильчууд сул дорой байсан гэсэн өмнөөс нь ингээл босгоод үзээд байсан. 그때 이제 제사장 마따디아라는 사람이 있었는데요. За тухайн үед одоо дахилагч Маталия гэдэг хүн байсан. 예, 그에게는 5명의 아들이 있었습니다. За тэр дахилагч 5 хүүтэй байсан. 그 5명의 아들들이 아버지의 종교적인 정치적인 독립을 막 열심히 돕고 있었어요. За тэр 5 хүн аавынхаа одоо шашны улс төрийн энэ хөдөлгөөнд нь хажуунаас нь маш их туслаж оролцдог байсан. 그 5명의 아들 중에서 장남이 바로 마카베오입니다. За 5 хүүгийнх нь том хүн Макабио гэдэг хүү. 예, 그 마카베오가 이제 전쟁을 일으킨 거예요. За Макабио дан одоо эхлүүлдэг. 그래서 마카베오가 그 전쟁에서 이겨버렸어요. Тэгээд Макабио тэр данд ялсан. 예, 그래서 그때부터 이제 예수님 오실 때까지, 예수님 오시기 전 로마가 세워질 때까지를 마카베오 시대라고 말을 합니다. За тэгээд тэр цаг үеэс хойш Есүсийг ирэх үе буюу Ромын эзэнт гүрэн үүсэх хүртэлх тэр цаг үеийг Макабеогийн цаг үе гэж хэлдэг. 우리가 이제 아마 잘 들어보지 않았을까 생각합니다. За энэ тухай ер нь барагтай сонсоогүй байхад. 아무튼 이스라엘 역사 가운데 마카베오 시대라는 그 때가 있었다는 겁니다. Ямар ч Израилийн дугуйд Макабеогийн үе гэж ямарчсан байсан. 예, 그 마카베오와 따르는 그 무리들을 바로 셀로신 열심 당원이라 말했다는 거예요. За тэгэхээр Макабео гэдэг үгний дагаж байсан хүмүүсийг одоо Зилот гэж нэрлэдэг байсан. Тэр хүмүүс болохоор сүүлд ингээд бослог гаргасан. 그러면서 로마가 세워지면서 이 마카베오 시대는 이제 끝나버린 겁니다. За тэгэхээр Ромын эзэнт гүрэн үүснээс хойш Макабео үеийнх ингээд мөхөө дуусдаг. 예, 마카베오 시대는 끝났지만은 그 셀로신들은 남아 있는 거예요. За Макабеыг дагаж явжсэн хүмүүс нь ингээд сүрэл устж өгөө болсон гэсэн Зилот гэдэг одоо бүлэг хүмүүс байсан. 힘도 없고 적은 수였지만은 숨어서
계속해서 이스라엘을 괴롭히고 로마를 괴롭히고 로마와 싸우는 사람도 있었습니다. За тэд нар бол тооны үед бол их цөөхөн байсан, тийм сул дорой байсан ч гэсэн нуухтад эцэг хүртэл Ромын өдөөс босож одоо тэмцэл өрнүүлдэг байсан. 가끔 우리가 전도 집회 때 그 마사다라는 그 요새라는 것은 이제 아주 숨어서 싸우는 그런 지역이 있다는 걸 아마 본 적이 있을 겁니다. За одоо семинар дээр нэг хаяа зарж шүү дээ. Масата гэдэг нэг нуухтаад одоо нэг бослого мөн дан ээжээс нэг бүлэг хүмүүсийн тухай гардаг. 예, 사해 서쪽에 있는 이제 하나의 산이라고 해야 되나 언덕이라고 해야 되나 그런 이제 곳이 있어요. 예, 사해 바다 있잖아요. За сүнсэн дэнгисийн болохоор хойд зүгээр илүү одоо нэг уулан дээр нэг нуухтаад нэг байж ирсэн нэг хэсэг хүмүүс байгаа. 근데 거기서 아주 놀라운 일이 있었습니다. За тийм нэг гайхалтай үйл явдал болсон. AD 73년에 있었는데요. Манай эртний 73 онд болсон. 예, 로마 군인에게 끝까지 대항했던 그런 사람들이 있었습니다. За Ромын цэргүүдтэй эцэг хүртэл тэмцэж байлцсан нэг хэсэг бүлэг хүмүүс байсан. 그 산 꼭대기는 평지고요. 산 주위는 다 절벽이에요. За тэгээд яг амьдарч байсан газар нь болохоор тийм хавцал эргэн тойронд нь тийм өндөрлөг газрууд байсан. 예, 그래서 그 위에 960명의 그런 열심 당원들이 있었던 겁니다. За тэр яг өндөр хавцал дээр яг өндөрлөг тэр хэсэгт 960-аад орчим одоо тийм хүмүүс байсан. 로마 군인 밑에는 이제 포위하고 있습니다. За яг доод хэсэгт нь Ромын цэргүүд ингээ бүшилдсэн 근데 болоод байсан. 다 절벽으로 됐기 때문에 예, 올라올 수가 없는 거예요. За тэр хүмүүс маш өндөрлөг тийм хавцлын орой дээр байсан учраас Ромын цэргүүд дээш нь өсөж гарч чадахгүй байсан. 그들은 그 위에서 숨어서요 끝까지 대항했습니다. За дээр нь байсан хүмүүс одоо нуухтаад тэндээ эцэг хүртэл ингээл эсэргүүцээ бослого хийж байсан. 그러다가 로마 군인들이 한쪽을 이제 막 흙을 쌓아가지고 이제 곧 이제 위로 올라올 이제 상황이었었습니다. За тэгээд Ромын цэргүүд ингээ доороос нь ингээ шороо хасгаад дээшээ өндөрсөөр аваад дээш нь гарч ирэх гэж байсан. 예, 그때 예, 그들이 어떤 선택을 했냐면은요. За тухайд энэ хүмүүс ямар сонголт гаргасан бэ гэхээр 이제 곧 다 죽게 될 것을 알게 되고서 예, 그 중에서 10명을 선택한 겁니다. за удахгүй баригдаж өгч байгаа гэдгийг мэдээд дотроос 11-ийг сонгосон. 그 10명이 나머지 950명을 다 죽인 거예요. За тэр 10 хүн үлдсэн байгаа 950 хүнээ бүгдийг нь хаалсан. 그리고 10명도 서로 죽여서 다 죽은 거예요. За тэгээ үлдсэн 10 хүн бие бинийгээ халаад бүгд өгсөн. 이게 자살한 거죠. Тэр нэгсэндээ амиа оролцож байгаа ч 예. 어차피 로마 군인에게 죽느니 예, 그렇게 다 죽은 겁니다. уусаа бид Ромын цэргүүд дөхөн тэдний гарт өгчээсээс өөрсдөө гарт өгөхийгээд 그 마사다 전쟁은 아주 유명한 전쟁이에요. Масадгийн дайм бол маш алдартай дайм. 이제 그런 사람들이 이제 방금 시몬도 그런 사람에 속해 있다 그 말입니다. За тэгэхээр энэ дээр гарч байгаа Симон гэсэн тэр хүмүүсийн нэг байсан байхгүй юу? 이게 누구보다 자기 민족을 아주 사랑한 사람이고요. Тэгэхээр их үндэслэг үзэлтэй өөрийнхөө ард түмнийг маш их хайрладаг 또 байсан. 반대로 로마를 아주 싫어하는 사람입니다. Бас Ромчуудад маш дургу, маш их үзэн яддаг байсан. 로마를 예, 와 싸우기 위해서 자기 목숨을 아끼지 않았습니다. Ромчуудад дайдахын тулд өөрийнхөө амь насыг хайрладаг байсан. 아주 민족주의적인 그런 사람이죠. Үндэслэг үзэлтэй хүн байсан гэж ойлгож 예. байна. 그런 자기 나라를 지극히 사랑하는 사람이면서 나라를 위해서 끝까지 싸우는 사람이었다는 겁니다. Тэр өөрийнхөө улсыг бол маш их хайрладаг байсан. Улсыгаа төлөө эцэг хүртэл тэмцдэг байсан. 그런 사람을 예수님께서 부르신 거예요. За гэхдээ Есүс ийм хүнийг дуудсан. 여러분, 예수님이 왜 그런 사람을 불렀을까요? За хүмүүс Есүс яагаад ийм хүнийг дуудаж сонгосон юм бол? 어떻게 보면은 예수님은 그런 사람을 제자로 두면 안 되잖아요. Тэр уг нь Есүс ийм төрлийн хүнийг шав болгож болохгүй ч тийм. 예수님이 복음을 전해야 되는데 그 시몬 때문에 잘못하면은 로마에게 미움받을 수가 있어요. Есүс үгэн сайн мэдээ тарах ёстой. Гэтэл энэ Симоноос болоод Ромчуудад гадуурхагдаж болно. 예수님은 유대인의 왕이라고 했습니다. Есүс бол евдэчүүдийн хаан гэж хүмүүс ярьдаг. 근데 예수님의 제자가 시몬이라고 사람들에게 알려지면은 아, 예수님이 로마하고 싸우려나 보다. 이렇게 오해할 수 있잖아요. За тэгвэл энэ Симон Есүсийн шав юм байна шүү дээ. Тэгвэл энэ Есүс чи бид нартэй дайдах гэдэг юм байна гэж Ромчууд буруугаар ойлгож магадгүй шүү дээ. 아마 다른 제자들이 예수님에게 그렇게 말했을런가 몰라요. За бусад шавнарнаас Есүс ингэж хэлсэн ч гэж магадгүй. 예수님, 저 시몬이 누군지 아셔요? Есүс энэ Симоны таяр нь хэн гэдгийг мэдчихэж байгаа юм. 안 됩니다. 안 됩니다. Наач бол болохгүй шүү дээ. 예? 그런데 예수님은 모르고 선택했을까요? Есүс мэдхгүйдээ сонгоцсон болов.
예, 누가복음 6장 방금 읽었는데요. За сайн Луг 6-аас 그 уншлаа. 12명의 제자를 세울 때 예수님은 밤새 산에 가서 기도했다는 내용이 나옵니다. Есүс 12 шаваа сонгохоос өмнө өрчөнөн шүнжэнгөө залбирсан гэж гарч байгаа. 예수님은 그냥 충동적으로 그냥 예? 아무나 그냥 눈에 보이는 대로 선택한 것이 아니었어요. Есүс зүгээр сэтгэл хөдлөлөөр таарсан болгоно сонгоцоогүй шүү дээ. 그리고 예수님은 다른 사람의 말을 듣고 선택한 것도 아닙니다. Бас Есүс бусад хүний хийсэн үгийг сонсож байгаад хүнийг сонгоогүй. 예수님이 예, 선택하신 거예요. Тэгэхээр Есүс өөрөө харж байгаа сонгосон. 예수님 안에 분명히 뜻이 있겠죠. Тэгэхээр Есүс цаана хүсчээсэн төлөвлөгөө байсан л байж та. 예수님은 그 12제자를 통해서 하시고자 하는 계획이 있고 뜻이 있습니다. Есүс юу 12 шаваараа дамжуулан хийхийг хүсчээсэн төлөвлөгөө хүсэл байсан л байж таараа. 조용한 사람도 선택하는가 하면은요, 이렇게 좀 예, 과격하고 열성적인 그런 사람도 선택했다는 거예요. Чимээгүй дотоошоо нөө зан ааштай хүмүүсийг сонгосон бас одоо тийм огцом гадагшаанаа байдаг тийм одоо ярьч хүчтэй зүтгэлтэй хүмүүсийг ч бас сонгосон. 여러 종류의 사람을 선택한 거예요. Тэр Есүс олон төрлийн хүмүүсийг сонгосон байгааз 그런데 그들을 통해서 놀라운 일을 하신 거잖아요. эзэн энэ хүмүүсээр дамжуулан гайхамшигтай ажлыг хийсэн. 나름대로 다 주님 일에 어떤 유익한 사람이라는 겁니다. Тэгэхээр энэ хүмүүс бол бүгд л эзэнд эрэхтэй ашигтай хүмүүс. 주님은 다 똑같은 사람만 부른 게 아니라는 거죠. эзэн дандаа адилхан хүмүүсийг сонгон байгааз 여러분 우리 교회 안에도요, 다 똑같은 사람만 있는 거 아니죠? манай чуулган дотор ингээл байгаа хүмүүс бүгд хоорондоо адилхан байгаад байдаггүй шүү дээ. 예. 정치적으로 그렇게 좀 강한 사람이 있어요. Одоо улс төрийг одоо их шүүмжилдэг хүмүүс бас байдаг те. 또 어떤 사람은 정치에 아무 관심 없는 사람도 있습니다. Зарим нас улс төрд ямар ч анхааралгүй байдаг хүмүүс байгаа. 그런데 우리는 하나가 됐잖아요. За гэхдээ л бид хүн нэг болцсон. 그죠? Тийм ээ. 이게 이제 놀라운 하나님의 능력이고 복음의 능력이에요. Энэ бол Бурхны гайхамшигтай хүч чадал, сайн мэдээний хүч чадал юм аа. 우리 한국교회 목사님들 중에서도요, 대학생 때요, 민족 우리 그 국가를 위해서 또 뭐 미국이 싫다고 미국 물러나라 하면서 이렇게 막 데모했던 분들도 있거든요. За Солонгостойгоо пасторуудын дунд бас оюутан багтаа бослого хийжсэн хүмүүс байгаа. Энэ Америкчуудад бид нар дургүй Америкчуудын нутгаас хөөж гарах гээл бослого тэмцэл хийжсэн пасторууд байдаг. 물론 구원받기 전에 그랬다는 것이죠. Мэдээж авралтаас өмнө бол хийжсэн. 자유와 평화를 위해서 막 목숨 걸고 막 싸웠던 사람들이었습니다. улс орныхоо амар тайвны төлөө амнаасаа зориулаад тэмцсэн хүмүүс бас байдаг. 근데 그분이 어느 날 구원을 받고 이제는 하나님의 나라를 위해서 목숨 걸고 봉사하는 사람이 된 거예요. Хэдийгээр тэгжсэн ч гэсэн одоо аврагдаад Бурхны хаанчлалын төлөө өөрийнхөө амийг зориулаад ажиллаж байгаа. 그런 그 어떤 한 부분의 열성적인 그런 마음이 이제 주님을 향하니까는요, 정말 뜨거운 사람이 된 거예요. Тэгэхээр өөртнөөс нь тэр хурц ширүүн зүтгэлтэй зан одоо эзэн дотор маш одоо хэрэгтэй байгаа. Тэгээд эзний төлөө их халуунаар амьдарч байгаа. 그리스도인들은 이 땅에 있는 어떤 일을 해결하기 위해서 사는 사람이 아닙니다. За Христ итгэж хүмүүс энэ газрын асуудлыг нэг шийдэхин төлөө амьдарч байгаа хүмүүс биш шүү дээ. 우리 그리스도인들이 정치하는 것에 또 어떤 나라의 문제에 사회적 문제에 너무 지나치게 관심을 갖고 그것을 위해서 막 싸우는 사람이 되면 안 됩니다. Тэгэхээр Христ итгэж хүмүүс нь улс төрийн асуудал, улс төрийн одоо бодлогот оролцоод тэрний төлөө ингээл тэмцэл босоод иж болохгүй. 가끔 막 치파트 광장에서 막 여기 머리에다가 띄고 뭐 대통령 몰라가라, 어떤 국회의원 몰라가라 막 그런 사람도 있잖아요. Заримдаа сквадрын талбай дээр ингээл жагсаалыгээл толгоор одоо нэг юм биччихэл нэг алчуур ороочоод ерөнхийлөгч одоо огцоор усыг үрдэн биш огцор гэж нэг хэдэн хүмүүс босдог шүү дээ. 그런 사람이 나쁘다는 뜻은 아니에요. Тэр хүмүүсийг бол одоо буруу муу гэж хэлээгүй. 근데 그리스도인이 그런 곳에 함께 하면 안 된다는 거죠. За ихтэй Христ итгэж хүн тийм газарт ингээл хамт байгаад хамт оролцоод 우리는 예, 하나님이 이 세상을 다스린다는 것을 믿어야 되는 것이고요. Тэгэхээр бид хүн бурхан энэ дэлхийн ертөнцийг захирж байгаа итгэж байгаа шүү дээ. 그리고 그 권세에 있는 사람도 하나님이 그 권세를 주셨다는 것을 믿어야 되는 거예요. Тэр дээр байгаа эрх мэдэлтэй хүмүүс бурхан энэ эрх мэдлийг өгсөн гэдгийг сайн санаж явах хэрэгтэй. 로마서 13장 보겠습니다. Ром 13-аас харъя. (1절부터) 2절까지를 같이 읽겠습니다. 1-2 дугаар ишлэлийг хамтдаа уншаа. Бурханаас гадуурх эрх мэдлүүд гэж үгүй бөгөөд Бурханы тогтоосноор л байгаа тул дээд эрх мэдлнүүдэд хүн бүхэн захирагд. Тиймд эрх мэдлийг эсэргүүцэгч нь Бурханы тогтоолыг эсэргүүцсэн хэрэг эсэргүүцсэн хүмүүс нь өөрсдөө шийтгэл хүртэх болно. 모든 권세는 하나님이 정하신 거라고 했습니다. Тэгэхээр бүх эрх мэдлийг Бурхан тогтоодог. 그래서 권세를 거스르는 자는 하나님의 명을
거스리는 것이다. Тийм эрх мэдлийг эсэргүүцэх чинь бурхны тогтоолыг эсэргүүцэх хэрэгэ. 각 사람은 위에 있는 권세들에게 굴복하라 그랬어요. Тэгэхээр дээрх эрх мэдлүүдэд хүн бүр захирагдаа гэж. 대통령 물러나라, 국회의원 물러가라 막 그런 거 우리가 참여하면 안 돼요. За ерхийлэгч огцор гээл улсын хурлын гишүүд огцор гээл иймэрхүү хөдөлгөөнд бид хүн хамт оролцоод яваад иж болохгүй. 그리고 이 세상에는요 악이 많고 정의가 없어요. За энэ дэлхийн ертөнцийн хоромын өнүүд их болжээ мөн шудраг эсгэж байгаа гэж. 전도 3장에 보면은요 Номлогчоос 3-аас харвал 이 해 아래는 재판하는 곳에도 악이 있고 공의를 행하는 곳에도 악이 있다 그랬어요. Номлогчоос 3-аас харах юм бол энэ дэлхий дээр одоо шүүх хурал явж байгаа газар ч гэсэн зөв бус зүйл байдаг, шудраг газар ч гэсэн зүйт мөн зүйлсүүд байдаг гэдэг. 여러분 그런 거예요. 그래서 тийм л байгаа. 우리가 어떤 사람들 정치하는 사람들이 막 좀 뭔가 비리가 있고 악이 있다고 그래서 그 사람들하고 싸우면 안 돼요. За өөртөө одоо байгаа хүмүүсийг буруу юм ийгээд хууль бус юм хийж нэгдэг мэдгэлээ. Тэгээд тэр хүмүүстэй бид хүн тэмцээл тэдний үүдээс босоод иж болохгүй. 전도서 4장의 1절에 보면은요. Номлогчоос 4-1-ээс харвал 예, 학대 받는 자가 눈물을 흘리되 저희에게 이로자가 없도다. за гадуурхагдагч хүмүүс одоо дарлагдж байна. Гэхдээ тэднийг тайлбарлах нэгэн алгаа гэсэн. 누군가에게 억울하게 학대를 받는 사람들이 있어요. За хин нэг үнээр ингээл одоо буруутгуулаад дарамтлуулж байлаа. 예, 정말 불쌍한 사람들이 있습니다. За хөрөлтөй амьдарч байлаа. 누가 그들을 건져주느냐? Хин тэднийг тэндээс нь аврах бай. 예, 여러분 이 세상에는 그렇게 불공정하고 악이 늘 함께 있다는 거예요. Тэр энэ дэлхий дээр бол зөв зүйл гэж байхгүй байнга зөв бус зүйлүүд байгаа. 우리는 그것을 해결하기 위해 사는 사람이 아니에요. Тэгээ бидний энийг шийдэх гээл байгаад иж болохгүй. 우리는 하나님의 나라를 위해 관심을 갖고 하나님 나라를 위해서 사는 사람이 돼야 돼요. Бид бурхны хаанчлалд анхаарал хандуулж бурхны хаанчлалын төлөө амьдрах хэрэгтэй. 그래서 전도서 한번 7장을 한번 보겠습니다. 7장이요. Номлогчоос 7-аас харъя. 이건 이제 좀 우리가 잘 생각해야 될 말씀이에요. За энийг бид хүн сайн бодох хэрэгтэй. 전도서 7장 15절부터 17절까지입니다. Номлогчоос 7-гийн 15-аас 17 хүртэл 함께 읽겠습니다. чамд уншия. Би утгагүй амьдралынхаа туршид олон юм үзв. Зөвхт нь шудраг байдал дотроо үхэж байхад бурууд нь худал дотроо удаан амьдрах ажээ. Хэд шудраг, хэд мэргэнч бүү бай. Яагаад чи өөрийгөө хөнөөх ёстой юм бэ? Хэд балмад, хэд тэнэгч бүү бай. Яагаад чи цагаас өмнө өөхөх ёстой гэж. 이 세상에는 모순된 일이 참 많습니다. Энэ дэлхий дээр зөв бус зүйлсүүд зөндөө байдаг. 예, 자기의 의로운 중에서 멸망하는 의인이 있다 그랬고요. Зөвхт нь шудраг байдал дотроо үхэж байхад 자기의 악행 중에서 장수하는 악인이 있다. бурууд нь худал дотроо удаан амьдрдаг 아니, ажээ. 의인이면은 장수해야 되고 악인이면 빨리 망해야 되는데 반대로가 되는다고 반대로. Зөвхт хүн удаан амьдрал худал ормог хүмүүс нөгөө нөхөх ёстой шүү дээ. Гэхдээ энэ дэлхий дээр дандаа эсэргээрээ байгаад идэв. 이 세상에는 그런 일이 많다는 겁니다. Тэгэхээр энэ дэлхий дээр дандаа л юм юмуд болж идэв. 마음에서 화가 나고 막 그런 뉴스를 보면은 막 분노가 올라오죠. Таны онцгой мэдээ өсчихээр ууралцдаг шүү дээ хүн. 그렇다고 해서 지나치게 내가 의인 되려고 하고 지나치게 내가 그것에 관심 갖고 그러면 안 된다는 거예요. Тийм одоо хууль бус одоо бузар мөн мэдээ үзлээ гэж тэрнээс болоод уурлаад хэд тэр нэг анхаарат гэж болохгүй. 16절 보면요. 지나치게 의인 되지 말며 지나치게 지혜자도 되지 말라. 어찌하여 스스로 표명케 하겠느냐 그랬어요. 16-аас харах юм бол хэд шудраг хэд мэргэнч бүү бай. Яагаад чи өөрийгөө хөнөөх ёстой юм бэ гэж. 그러면 뭐 의롭게 살면 안 된다 그 뜻입니까? За тэгвэл одоо зөвхт амьдрч болохгүй гэж хэлж байгаа юм болов? 우리 의롭게 살아야죠. Гэхдээ бид нар чинь зөвхт амьдрах ёстой. 예. 여기는 무슨 뜻이냐면 한쪽으로 너무 한쪽만 생각하면서 예, 자기만 옳다고 믿고 상대방 무조건 틀리다 생각하는 그런 사람들에게 하는 말이에요. За тэгэхээр энэ юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр нэг тал руугаа хэтэрхий хазааж болохгүй. Одоо өөрийгөө хэтэрхий зөв гэж бодох юм уу эсвэл өөрийгөө хэтэрхий буруутгах юм уу? Нэг тал руугаа ингэж хэтэрхий хазааж болохгүй гэсэн үг. 몽골에서 정치하는 사람이 대표적으로 민주당이 있고 인민당이 있잖아요. За Монголд одоо ардсан нам, ардын нам гэдэг хоёр том нам байгаа шүү дээ. 예, 나라에서는요, 예, 두 당 다 필요한 거거든요. За энэ улсад бол хоёр нам байх хэрэгтэй. 너무 지나치게 인민당만 하면 안 되고 너무 지나치게
민주당만 하고 그러면 안 되는 거죠. За хэтэрхий одоо ардын намд анхаарал эсвэл хэтэрхий арсан намд ч юм анхаарал гэж асуулахгүй. 두 당이 서로 경쟁하면서 나라를 발전시키는 거고요. Тэгэхээр энэ хоёр бас хоорондоо ингээд тэмцэлтэй улсаа хөгжүүлдэг. 국민들을 편안하게 다스리는 거예요. За ард түмнээ ингээд тогтун амгалан захирдаг. 근데 너무 지나치게 이제 그렇게 정치하는 사람들이 있습니다. За гэхдээ улс төрд байгаа хүмүүс хэтэрхий нэг тал руугаас ингээд хазаачиж. 좀 국민을 위해 정치하는 것이 아니라 자기 당만 위해서, 자기 편만을 위해서 하는 사람이 있어요. Тэр улс төрийнхөө төлөө биш, улс орныхоо төлөө биш, өөрийнхөө намын төлөө, өөрийнхөө төлөө ингээд улс төр хийгээд байдаг юм. 우리 그리스도인은 절대 그래서는 안 됩니다. Тэгэхээр итгэж хүмүүс бол эзэж ингэж болохгүй. 너무 정치에 관심이 있어가지고 막 상대방 그 당에 있는 사람들 욕하고 화내고 그러면 안 돼요. Тэгэхээр бүр улс төрд анхаарал нэг намд дэсэл, тэгээ эсрэг намаа шүүмжлэл нөгөө хүмүүсээ буруутгаал ингээд гэж болохгүй. 똑같이 다 나라를 위해서 일하는 사람들입니다. Тэгээ бүгд адилхан улсыгаа төлөө ажиллаж байгаа хүмүүс. 그리고 그 악한 사람을 볼 때는 하나님께 기도하세요. За хормон одоо харагдах юм бол тэр үнийн төлөө бурхан залбираарай. 지나치게 악한 사람이 있으면 하나님이 그 사람은 분명히 심판할 겁니다. Тэгэхэд одоо шудраг болсон байх юм бол тэр үнийн бурхан өөрөө шүүх болно. 그래서 한쪽으로 너무 기울어져서 살면 안 된다는 거예요. Тэний тал руугаа хэд хазааж амьдарч болохгүй. 특히 이제 우리 그리스도인은 우리 16국이 하늘에 있잖아요. Ялангуяа бидний иргэний арайлал тэнгэрт байгаа. 이 세상의 문제들은 이 세상 사람들에 맡기고요. Тэгэхээр энэ дэлхийн асуудлыг энэ дэлхийн хүмүүст даатгах. 우리는 하나님 나라를 위해서 사는 사람이 돼야 됩니다. Бид хүн бурхны аанчлалын төлөө л амьдарч байгаа. 너무 정치에 관심을 갖지 말라는 겁니다. хэд их бити анхаараарай. 자, 이 예수님의 제자 중에서요, 시몬하고 반대되는 사람이 한 사람이 있었어요. За Есүсийн шамнырын дотор Симон яг эсрэг хүн байсан. 누구죠? Хэн бэ? 바로 세리 마테요. Дотор өрөөгч Матай. 마테는 로마를 아주 가까이 하는 사람이고 로마 편에 속한 사람이에요. За Матай бол Ромчуудтай их оройсон, ерөнхийдөө бол Ромын тал зогсдог гэсэн. 그렇죠? Тийм биз? 그러니까는 이 시몬하고 마테는 사실은 원수예요, 원수. Тэгэхээр энэ Симон Матай хоёр хоорондоо ер нь дайсан баггүй. 시몬은 로마를 가장 싫어하는 사람이고 마테는 로마를 가장 좋아하는 사람이고. Симон бол Ромчуудад хамгийн дургу, Матай болохоор хамгийн ойр байдаг. 정치적으로 정반대의 사람이었습니다. За улс төрийн хувьд гэсэн бүр эсрэг үзэлтэй хүмүүс байсан. 근데 두 사람이 예수님의 같은 제자가 된 거예요. Гэтэ энэ хоёр хоёулаа Есүсийн шаг болсон. 뭔가 의미가 있겠죠? Тэгэхээр энэ цаавар нэг утга агуулдаг байгаа ч. 둘이 싸우라고 예수님이 둘 다 불렀을까요? Ta хоёр одоо хоорондоо ингээд муудалц гэрэлтгээл хоёулаа сонгосон бол. 세상에서는 둘이 싸우며 살았지만은요. Яг энэ дэлхийдэр бол ингээд хоорондоо муудалцал тэмцэлдэл амьдарч байсан ч гэсэн. 그리스도 안에서는 하나가 될 수 있다는 걸 보여주는 거예요. Одоо Христ дотор орж ирэх юм бол нэгддгийг шүү гэдгийг л харуулахыг хүссэн. 에베소서 보겠습니다. Эфес номоос харъя. 에베소서 2장입니다. Эфес 2 2장 14절입니다. 2-ын 14 2장 14절 함께 읽겠습니다. 2-ын 14-ыг хамт уншъя. Тэр бидний амар тайван мөн. Тэрээр махбодоор хоёр хэсгийг нэг болгож бидний дундах дайсагнал болох хуваадлалын ханыг нураасан юм. 예수님은 우리의 화평이십니다. Есүс бидний амар тайван. 둘인데 하나로 만드신 거예요. Хоёр хэсгийг нэг болгосон. 중간에 막힌 담을 헐어버린 거예요. Дундах ханыг нураасан гэж. 마테오와 시몬에게 중간에 막혀 있는 그 담이 있었는데 그걸 예수님이 헐어버린 거예요. Матай Симон хоёрын нэг хан байгаа гэсэн. Тэрийг нь Есүс нураасан. 16절도 같이 읽어볼까요? 16-аас уншъя. Аль алийг нь нэг бие дотор загалмаагаар бурхантай эвлэрүүлснээр дайсагналыг хөнөв. 원수된 것을 십자가로 없애버린 거예요. Загалмаагаар эвлэрүүлж дайсагналыг хөнөвөө гэж. 그게 바로 복음의 능력이고 십자가의 능력입니다. Энэ сайн мэдээний хүч чадал, загалмайн хүч чадал. 그래서 마테오와 시몬은 원래는 전혀 다른 사람이었고 원수였는데 그리스도 안에서 화평하게 됐고 하나가 됐다는 거예요. Тэгэхээр Матай Симон хоёр бол эсрэг дэсрэг хүмүүс байсан. Гэхдээ Христ дотор орж ирээд хоорондоо эвлэрсэн. 이게 이제 우리가 성령 안에서 하나 됐다는 것을 말하는 거예요. Тэгэхээр энэ 아론 сүнсээр дамжин нэгддэг юм шүү гэдгийг хэлж байгаа. 교회 안에 이제 구원받은 사람들이 여러 가지 다양한 성격과 다양한 어떤 생각을 가지고 있는 사람들이 모여 있지만은 성령을 통해서 우리는 하나가 되어야 됩니다. Журамд байгаа хүмүүс бүгдээрээ л өөр өөрийн зан чанартай, өөр өөрийн бодолтой. Гэхдээ ариун сүнсээр дамжин бүгд нэг болж чаддаг юм байна. 지나치게 자기의 어떤 사상이라든지 자기 정치
자기 어떤 팔을 막 교회 안에서 얘기를 하면은 하나됨이 깨지게 되겠죠? Гэхдээ чуулганд дээр орж ирчээл өөрийнхөө үжил бодлыг бусдад тулгаал энэ улс төрийн тухай үзэж байгаа үзлээ бусдад ингээл заагаал тэрийг ингээл бусдад хэлэх юм бол энэ нэгдмэл байдал алдагдана. 우리는 성령으로 하나 됐고 또 복음을 위해서 한 마음 한 뜻이 돼야 됩니다. Бид хүн ариун сүнсээр нэгдэж сайн мэдээний төлөө нэг сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. 시몬이라는 사람도 도저히 다른 제자들과 어울릴 수 없는 사람이었는데 하나가 됐잖아요. Симон бол бусад шамнартайгаа яагаад ч тийм зогцож нийцэхгүй байсан. Гэхдээ л нэг болж чадсан. 마태라는 큰 죄인 세리도 그 예수님의 제자들과 하나가 됐잖아요. Матай гэх том гим нүгэлтэн мөн дотор орооч Есүсийн шамнартай нэг болж нэгдэж чадсан. 예수님은 그걸 우리에게 보여주고 싶은 거예요. Тэгэхээр Есүс үүнийг бидэнд хэлхийг хүссэн юм аа. 복음의 능력이 이렇게 크다는 것을 그 시몬을 통해서 우리에게 알려주는 거예요. Тэгэхээр сайн мэдээний хүч чадал ийм агуулшиг үүдийг Симоноор дамжуулан бидэнд харуулахыг хүссэн. 시몬이라는 사람이 그 제자의 들어옴으로 인해서 12명이 완전해지는 거예요. За Симон 12 шавийн нэгт орж ирснээр 12 шав одоо бүрэн гүйцэлдсэн. 그 예수님이 원하시는 한 팀이 탁 만들어지는 거예요. Тэгэхээр Есүсийн хүсчээс нэг баг бүрэлдсэн байхгүй. 그래서 이제 그 시몬에 대한 어떤 기독교 역사 기록을 보면은요. Симонтой холбоотой Христийн энэ итгэлийн түүгээс харвал 시몬도 초대교회 때 여러 나라를 다니면서 복음을 전했습니다. Симон гэсэн анхны чуулганы үед олон газруудаар олон улсуудаар сайн мэдгийг тарааж байсан. 그러다가 페르시아에서 이제 사람들에게 살해당했다라고 기록이 되어 있습니다. тэгж явж байгаад Перст одоо алуулж амиа алцсан гэж байна. 복음 전하다가 페르시아에서 순교당한 거예요. сайн мэдээ тарааж явж байгаад Персид ариу өгтөр өгсөн. 그 시몬을 통해서 우리가 이제 교훈을 얻을 수 있는 것은요. 자, Симоноос бид хүн ямар сургамж авах ёстой вэ гэхээр 첫 번째는 우리가 구원받기 전에 개인적인 야망 또 이 사회에서 이루고 싶은 어떤 뜻이 있었다 할지라도요. 자, нэгдүгээрт нь авралтаас өмнө бид хүн энэ дэлхий дээр одоо биелүүлэх гэсэн зорилго, хүсэл, мөрөөдлүүд байсан. 예수님의 제자가 됐다면은 이제 그런 것을 포기를 해야 한다는 거예요. Одоо Есүсийн шав болсон хүн эдгээр зүйлсүүдээс татгалзаж хаях ёстой. 자기 꿈, 자기 야망 버려야지만이 내가 예수님의 제자로서 살 수가 있고요. өөрийн хүсэл, мөрөөдлийг хүн орхичвэж Есүсийн шав болж амьдрч чадна. 그리고 성령 안에서 성령으로 하나가 될 수 있다는 겁니다. бас ариун сүнсээр дамжин хоорондоо нэгдэж чадна. 이 자기 야망이 주님의 뜻보다 더 커서는 하나님의 일을 절대 할 수 없다는 거예요. Тэгэхээр өөрийнх нь үзэл бодол, өөрийнх нь хүсэл мөрөөдөл эзний хүслээс даваад явчих юм бол хизээж бурхны ажлыг хийж чадахгүй. 그걸 우리가 교훈받을 수 있는 것이고요. Тэгэхээр ийм сургамжийг авч болно. 두 번째는 나와 이념이 다른 정치적인 어떤 성향이 다른 그런 사람들과도 조화를 이루어야 한다는 걸 말하고 있습니다. За хоёрдугаар надаас өөр үзэл бодолтой хүн байсан ч надаас одоо өөр улс төрийн одоо тийм нам ч юм уу өөр үзэл бодолтой байсан ч бид хүн хоорондоо нэгдэж нэг бол чадна гэдгийг илтгэж байгаа. 다른 사람의 의견도 존중해야 되고 존중하며 들어야 되고요. Тэгэхээр бусдын үзэл бодлыг саналыг бид хүн хүндэтгэж сонсох ёстой. 그리고 모든 사람을 우리는 다 받아줄 수 있는 그런 믿음과 그런 마음을 가지고 있어야 한다는 걸 말하고 배울 수 있습니다. бүх хүнийг бид хүн хүлээж авч бүх хүнтэй эвтэй байх ёстой гэдгийг бас хэлж байгаамаа. 자, 이제 마지막 가론 유다에 대해서 배우겠습니다. За сүүлийн хүн Скрати Юдасын тухай хамтдаа сурья. 예수님을 팔아버린 제자고 구원받지 못한 제자입니다. Есүсийг худалдсан шав бас аврагдаж чадаагүй шав. 가론 유다에 대해서 사람들은 많은 오해를 하고 있습니다. За Скрати Юдасын тухай хүмүүс маш их буруу ойлголттой байдаг. 예수님은 모든 것을 아신다고 그랬는데 왜 자기를 팔 유다를 선택했을까? Есүс бүх зүйлийг мэддэг гэвчтэй. Гэхдээ яагаад өөрийг нь худалдах Скрати Юдасыг анханасаа сонгосон юм бол? 예수님이 왜 이렇게 큰 실수를 했을까? Есүс энэ үед яагаад ийм том алдаа гаргачих вэ? 왜 가론 유다를 선택했을까? Яагаад Скрати Юдасыг сонгосон бэ? 처음부터 가론 유다를 선택하지 않았으면 좋았을 것을 анханасаа сонгоогүй эсвэл хамаагүй дээр байх байсан байж тээ. 그렇게 생각하면서 예수님의 그 신성을 의심하는 사람들이 있습니다. За ингээд Есүсийн бурхан чанарт эргэлздэг хүмүүс байдаг. 아, 예수님도 실수할 수 있구나. Есүс ч гэсэн алдаа гаргадаг юм байна. 그렇게 오해를 하는 사람들이 있고요. За ингэж буруу ойлгодог хүмүүс байгаа. 예수님을 대적하는 사람들이 그러한 이유로 나는 예수님 안 믿겠다고 말하는 사람들이 있습니다. За Есүсийг эсэргүүцдэг хүмүүс яг энэ шалтгаанаас болоод би Есүст итгэхгүй гэж зөрөөд байдаг. 그런데 사실은 그렇지 않습니다. Гэхдээ яг үнэн хэрэгтээ бол юм биш. 예수님은 가룟 유다를 사랑했습니다.
Есүс Искариот Юдасыг хайрлаж байсан. 예수님은 가룟 유다를 불렀을 때 가룟 유다에게 바라는 것이 있었습니다. Есүс Искариот Юдасыг дуудаад Искариот Юдасаас нэг зүйлийг хүссэн. 그리고 그 가룟 유다가 계획한 것을 하지 않기를 간절히 원했습니다. Искариот Юдасын төлөвлөсөн зүйлийг тэрийгэ битгий гэсэж хүсэж байсан. 몇 번이나 가룟 유다에게 말씀을 했거든요. Хэд хэдэн удаа Искариот Юдаас анхааруулж хэлсэн. 네가 나를 팔 거다. Чи намайг зарна шүү. 네가 나를 팔 거다. Чи намайг зарна шүү. 그런데 그 말을 들으면서도 가룟 유다는 마음을 돌이키지 않은 거예요. Энийг сонссон ирнэ Искариот Юдас сэтгэлээ эргүүлээгүй. 그래서 결국 예수님이 뭐라고 말했습니까? Тэгээд Есүс юу гэж хэлдэг вүлээ? 그 사람은 차라리 태어나지 않았다면은 더 좋았을 것을. Энэ хүн тэрээгүй байсан бол хамаагүй дээр байжээ. 정말 예수님은 가룟 유다를 사랑했었고 그리고 또 가룟 유다를 불쌍히 여겼다는 거죠. Тэгэхээр Есүс Искариот Юдасыг хайрладаг байсан. түүний маш өрөвддөг байсан. 또 어떤 사람이 이렇게 말합니다. Бас нэг хүн ингэж хэлсэн. 처음부터 모든 것을 계획하신 하나님이 가룟 유다가 예수님을 팔기로 딱 이렇게 하나님이 계획한 거 아니냐. За бурхан бүх зүйлийг анханаас нь төлөвлөсөн гэж дээ. Тэгвэл Искариот Юдасыг ч гэсэн Есүсийг худалдахаар анханаас нь төлөвлөсөн байсан юм шүү. 그럼 하나님이 가룟 유다로 하여금 예수님을 팔게 만든 것이 아니냐. Тэгвэл одоо бурхан Искариот Юдасыг ашиглаад Есүсийг анханаас нь ингэж заруулах байсан юм шүү. 그러면은 가룟 유다가 잘못한 것이 아니라 가룟 유다로 예수님을 팔게 만든 하나님이 잘못 아니냐. Тэгвэл Искариот Юдасын буруу биш. Угсаа анханаас нь Искариот Юдасыг зархаар бүтээсэн бурханы буруу юм шүү. 또 여기 오늘 말씀 듣다가 목사님 그러네요. 듣고 보니 그러네요. 이런 사람이 있을 겁니다. Сонсож байгаа хүмүүс тэр өө нэрээ тийм байж тээ, тийм л байсан байж тээ. Just буруу ойлгох хүн байж байгаа. 우리 전도하다 보면 이런 질문을 하는 사람이 있습니다. За сайн мэдээ ингээд хараад яхад зарим хүмүүс ингэж асуудаг. 아담과 여호와가 선악과를 따먹을 것을 하나님이 다 아셨을 텐데 Адам Еварыг сайн мэдүүлж бодны жимсийг эдний эдийг бурхан мэдчихсэн шүү. 먹을 줄 알면서 왜 선악과를 만들었습니까? Эдний эдийг мэдсээрж яагаад тэр жимсийг бүтээсэн бэ? 그렇게 질문하는 사람도 있죠. За ингэж асуудаг хүмүүс байдаг те. 그러니까 이제 가룟 유다가 예수님을 팔 걸 알면서 왜 가룟 유다를 제자로 선택했냐 그 말이에요. За Искариот Юдасыг Есүсийг зарны эдийг мэдсээрж яагаад сонгосон болоо? 네. 그래서 하나님에게 문제가 있다. 하나님이 잘못됐다라고 말하는 사람들이 있습니다. Хүмүүс бол бурханд асуудал байна. Бурхан л алдлаа гэж яриад байдаг. 그래서 성경을 굉장히 크게 이제 오해한 겁니다. Энэ бол Библийг маш буруугаар ойлгож байна. 자, 가룟 유다에서 배우면은 그런 오해가 이제 풀리게 될 겁니다. За Искариот Юдасын тухай сурах юм бол энэ буруу ойлголт бас тайлэгдэнэ. 자, 마태복음 26장을 보고 있습니다. Матай 26-аас харъя. 20절부터 25절까지를 자, 읽어주세요. 20-с 25 хүртэл би уншаад өгье. Орой болоход тэр 12-тоогоо ширээн духлан байлаа. Тэднийг зовлон байх үед тэр үнэнээр би танарт хэлье. Та нарын нэг чинь надаас уран хэмээхэд тэд ихэд зовнон дор бүрдээл түнэс. Би биш үсттэй эзэн эцгээв. Тэр тагуунд надтай гар дүрх чинь надаас урах болно. Хүний хүү өөрийнх нь тухай бичигдсэнчлэн явна. Харин хүний хүүг бариулах тэр хүн золгүй. Тэр хүн төрөөгүй байсан бол дээр байхсан гэлээ. Есүсээс урвсан Юдас биш бидтэй. Раби гэхэд тэр чи өөрөө хэллээ. 참 이 내용은 사실은 아주 슬픈 그런 내용입니다. За энэ бол маш гонигт үг. 가룟 유다는 3년간 예수님을 따라다니면서 말씀을 듣고 예수님이 행하는 기적을 보면서 많은 것을 아마 느꼈을 겁니다. Искариот Юдас Есүсийг 3 жил дагаад хажуунаас нь сурж олон зүйлийг сурч авсан л байж таараа. 그런데 가룟 유다는 딴 마음을 가지고 있었죠. Гэхдээ Искариот Юдас өөр сэтгэлтэй яваад байсан. 다른 제자들은 그 예수님을 보면서 예수님을 사랑했고 그리고 나도 이 복음을 전해야겠다 그런 생각을 하며 살았는데요. Бус чанарын Есүсийг хайрладаг байсан. Есүсийг хараад би ч гэсэн ийм сайн мэдээ тарадаг хүн болно гэж бодож байсан. 다른 제자들과 똑같이 예수님의 사랑을 받으면서 예수님의 말씀을 배웠던 가룟 유다는 전혀 다른 마음을 가지고 있었다는 거예요. Бус чанартайгаа яг адилхан Есүсээр хайрлуулж Есүсийн үгийг сонсдог байсан гэрнэ. Тэс ондоо сэтгэлтэй явж байгаад 예수님은 너희 중에 한 사람이 나를 팔리라고 말했습니다. Есүс та нарын нэг ч намайг худалдах болно гэсэн. 그 말을 제자들이 듣고 나서 너무 놀랐어요. Энийг сонсчоод самдар нь маш их гайхсан. 우리 중에 한 사람이요? Бидний нэг нь үү? 다른 제자들은 주여
접니까? 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 이렇게 물어본 거예요. Шамдар нь асуусан эзэн минь би биш үсттэй гэж асуусан. 너무너무 두려운 거죠. Тэрнээс маш их айсан. 저는 절대 그러지 않을 겁니다. Би хизээч тэхгүй гэсэн. 네? 어떻게 누가 감히 그렇게 할 수 있겠습니까? Хэн зүрхэлж ингэж чадах юм бэ гэсэн. 근데 그 중에 가룟 유다는 그 말을 듣고 어떤 생각이 했을까요? За ихтэй Скратийн хувьдаас энийг сонсоод юу гэж бодсон бэ? 깜짝 놀랐을 거예요. Бүр зочирдсан баг. 어떻게 하지? Яаж мэдчихв гээл. 내가 예수님을 팔려고 했던 계획을 예수님이 어떻게 알고 있지? Есүсийг зарах гэж байсан энэ төлөвлөгөөг Есүс яаж мэдчихв? 예수님 다 알고 있구나. Есүс чи бүгдийг мэддэг юм байна. 안 되겠다. 포기하자. За болий ирнийг 예수님 잘못했습니다. Есүс би буруу юм ийсэн. 이렇게 해야 되는데 가룟 유다는 전혀 마음을 돌이키지 않았습니다. Уг нь ингэх ёстой. Гэтэл Скратийн хувьдаас сэтгэл огцхон ч өөрчлөгдөг. 25절에 보면은 유다가 물어봤을 때 예수님이 알려줬잖아요. 25 дээр нь хэлж байна. Есүс Юдаас асуухад Есүс хэлж байгааж 라비어 내니일까라고 유다가 물어봤을 때요. Раби би шүү дээ гэж асуусан. 네가 말하였다. Тэгсэн чинь чи өөрөө хэллээ гэсэн. 그렇게까지 예수님이 말해줬는데도 불구하고 가룟 유다는 돌이키지 않은 거예요. Ийм ойлгомжтойгоор Есүс хэлж хахад Скратийн хувьдаас сэтгэлээ эргүүлээгүй. 그래서 예수님이 가룟 유다의 운명에 대해서 이렇게 말해준 거예요. За түүний дараа Есүс Скратийн хувьдаасын хувь тавилан хэлж өгсөн. 24절 같이 읽겠습니다. 24-ыг хамтдаа уншия. Хүний хүү өөрийнх нь тухай бичигдсэнчлэн явна. Харин хүний хүү байруулах тэр хүн золгүй ээ. Тэр хүн төрөөгүй байсан бол дээр байхсан гэлээ. 예수님은 기록된 대로 간다는 거예요. Есүс бол бичигдсэн үеийнхаа дагуу явна. 가룟 유다가 없어도 예수님은 십자가에 죽는다는 겁니다. Скратийн хувьдаас байхгүй байсан ч Есүс загалмай дээр цовдлогдохоор цовдлогдно. 꼭 가룟 유다가 있어야지만 예수님이 죽는 거 아니잖아요. Заавал Скратийн хувьдаас байж Есүс өгөх юм биш аахгүй юу? 그런데 가룟 유다가 그 일에 참여하게 됨으로 인해서요. Гэхдээ Скратийн хувьдаас энд нь хөндлөнгөөс оролцсноос болоод 네? 예수님이 어차피 십자가 못 박혀 죽는데 가룟 유다는 그 예수님을 팔아버렸잖아요. Есүс угаасаа загалмай дээр цовдлогдож өгдгөр өгнө. Гэхдээ Скратийн хувьдаас хөндлөнгөөс нь орж Есүсийг зарчихсан. 가룟 유다 상관없이 예수님은 십자가 죽을 거예요. Скратийн хувьдаас байхгүй байсан ч хамаагүй Есүс загалмай дээр цовдлогдож өгдгөр өгнө. 근데 가룟 유다는 예수님 십자가에 못 박혀 죽는다는 말을 들었을 때 예? 돈 생각한 거예요, 돈요. Гэхдээ Есүсийг загалмай дээр цовдлогдож өгнө гэдгийг сонсоод Скратийн хувьдаас мөнгө бодсон. 어차피 죽을 예수 내가 팔아버리자. Уусаа ч өгөх юм шүү. Тэгвэл наан зарч. 그런 악한 생각을 한 겁니다. Ийм хорон муу бодлыг тээсэн. 그래서 차라리 태어나지 않았으면 제게 좋았을 것을. Тийм учраас Есүс тэр хүн төрөөгүй байсан бол дээр байгаасан. 무슨 말입니까? Энэ үг шүү. 가룟 유다가 지옥 간다는 걸 말하고 있는 거예요. Скратийн хувьдаас там руу явна гэдгийг хэлж байна. 예? 태어나지 않았으면은 이런 죄를 안 졌을 것이고 태어나지 않았으면은 지옥까지는 안 왔을 거라고 말하는 거죠. Тэр хүн төрөөгүй байсан бол там руу явахгүй байсан. Төрөөгүй байсан бол ийм гинүүд хийхгүй байсан гэж хэлж байна. 예수님은 가룟 유다를 참 불쌍히 여겼다는 것을 우리가 이 말씀을 통해서 알 수가 있습니다. Тэгэхээр Есүс Скратийн хувьдаас их өрөвдөж байсан гэдэг энэ үгнээс харж байна. 예. 사도행전 1장을 보겠습니다. Үйлс 1-ээс харъя. 가룟 유다를 대신해서 제자들이 다른 사람을 또 사도로 한 명 선택하는 그 과정에서 이런 말씀이 있었어요. За энэ бүлэг дээр Скратийн хувьдаас орно шамнар нь оронд нь нэг савыг одоо сонгож авч байгаа үйл явдал 근데 гарсан. 유다에 대해서 이렇게 말한 거예요. За гэхдээ Юдасын тухай ингэж хэлсэн. 25절 같이 읽겠습니다. 1:25-ыг хамтдаа уншъя. Өөрийнхөө газарт очихоор үйлчлэл ба элчийн албыг орхиод удсан Юдасын үгийг хэн хашиг вэ хэмээгээд. 유다는 일을 버렸고 어디로 갔다고 그랬어요? Юдас үйлчлэлийн ажлаа орхиод хаашаа явсан гэж байна? 제 곳으로 갔나이다. Өөрийнхөө газар руу явсан. 그 뭐예요? Энэ юу гэсэн үг? 예, 제 곳이 어디예요? Өөрийнхөө газар гэдэг нь хаанхыг хэлээд байна? 바로 지옥이잖아요. Тамыг хэлж байгаа. 예? 모든 사람이 태어나서 죄인으로 태어나서 이제 죄 가운데 살다가 지옥으로 가고 있잖아요. Тэгээ бүх хүн гин нүгэлтнэр төрөөд гин нүгэл хийж байгаа там руу явж байгаа. 그가 예수님을 만났잖아요. Уг нь Есүстэй уулзсан. 예수의 말씀을 들었잖아요. Уг нь Юдас Есүс үгийг сонссон. 예수님은 그들에게 영생을 주고자 했잖아요. Есүсэд мөнх амийг өгөхийг хүссэн. 근데 그것을 버리고 그냥 자기 가던 길 갔다 그 말입니다. Гэтэл тэрнээс нь татгалзаад
өөрийнхөө явж байгаа замаар яваад өгсөн. 유다도 구원을 받을 수 있었는데, 예, 그걸 포기하고 그걸 버리버리고 그냥 죄의 곳으로 가버렸다 그 말입니다. Юдаас ч гэсэн аврагдаж болох байсан, гин нүглээ өсөж болох байсан. Гэтэл тэрнээс татгалзаад өөрийнхөө газарт очсон, өөрийнхөө явж байгаа замаар явцсан. 유다가 지옥 가서 억울하다 할까요? Юдаас тамд очивол би өөртөө гомдолтой байна гэж хэлэх чадах болов? 왜 내가 예수님을 팔 것을 알면서 나를 제자로 불렀습니까? Есүсийн зарны эдийг мэдсээр яагаад намайг Есүсийн шав болгосон бэ 그렇지 않습니다. гэж хэлж чадав. 유다에게는 수없이 많은 기회가 있었어요. Юдаас тоолж баршгүй олон боломж олдсон байхгүй. 그런데 그 많은 기회를 다 버린 거예요. Гэтэл тэр их боломжийг бүгдийг нь орхисон. 오늘날 가론 유다가 많습니다. Өнөө үеч гэсэн Искариотын Юдаас адилхан олон байна. 구원받을 수 있는 수없이 많은 기회가 있었는데 다 그걸 버려버리고 제 곳으로 간다는 거예요. Аврагдах маш олон боломж байхад тэрнээс татгалзаад өөрийнхөө газар руу явж байгаа хүмүүс зөндөө байна. 그래서 지옥 가서 핑계치 못한다고 그랬어요. Тийм учраас тэр хүмүүс там руу очиод шалтгаан тооцож чадахгүй. 가론 유다가 예수님 하고 나서요 후회했습니다. Искариотын Юдаас Есүсийг зарсны дараа харамссан. 자기 죄를 막 뉘우쳤습니다. Өөрийнхөө гин нүглийг өчж улаадаг. 마태복음 27장 보겠습니다. Матай 27-оос харъя. 마태복음 27장 3절부터 5절까지입니다. Матай 27-гийн 3-аас 5 хүртэл 읽겠습니다. хамт уншия. Түүнээс урагсан Юдаас түүний ясныг хараад харуулсаж 30 мөнгөн жоосыг ахлах дахилчид болон ахлагчдад буцаан өгч би гин зэмгүй цуснаас зурснараа нүгэл үлдээ гэхэд тэд энэ бидэнд хамаагүй өөрөө мэдгэв. Юдаас мөнгөн жоосыг сүм дотор чулуудаад зайлан явж өөрийгөө дүүжилжээ. 가론 유다가 자기 행한 것을 뉘우치면서 내가 죄를 범했더라고 이렇게 고백했잖아요. За Искариотын Юдаас өөрийнхөө хийсэн гин нүгэлд харамсаад би энэ буруу юм хийсэн гэж хэлж байна. 그런데 가론 유다는 그 죄를 용서받지 못했고 구원받지 못했어요. Гэхдээ Искариотын Юдаас энэ гин нүглээ уучлуулж чадаагүй, аврагдаж чадаагүй. 그 죄책감이 너무 커가지고요. 결국은 스스로 목매어서 자살해 죽은 거예요. За харуулсаж өөрийгөө бүр буруутгасандаа эцэстэн одоо боомлож өгсөн. өөрийгөө дүүжилсэн гэж. 여러분 유다가요 죄를 뉘우쳤지만은 이 뉘우친 것은 회개가 아니라는 걸 알아야 됩니다. Тэгэхээр Юдаас бол гим нүглээ өчөж хийсэн. Гэхдээ энэ өчөж хийх чинь гимшил биш гэдгийг сайн санах хэрэгтэй. 많은 사람들이 죄를 뉘우치기는 하지만은 회개하지는 않아요. За олон хүмүүс одоо буруугаа хүлээдэг, гим нүглээ өчдөг. Гэхдээ гимшдэггүй. 내가 큰 죄를 지었구나, 내가 잘못했구나 눈물을 흘리면서 막 뉘우칩니다. Би өөртөө гим нүгэл хийсэн, би өөртөө буруу зүйл хийсэн гэдэг өөлөл тэрийг буруугаа хийж өчдөг. 다시는 내가 이런 실수하지 않겠으나 다시는 이런 죄를 짓지 않겠습니다라고 결심합니다. Дахиж би юм алдаа гарахгүй, дахиж би гим нүгэл хийхгүй гэж шийддэг. 눈물을 흘리면서 죄를 뉘우치는 거예요. За өөр өөлөл нулимсан урсгаад гин нүглээ өчөж буруугаа хүлээдэг. 그게 회개일까요? Тэр гимшил мөн болов? 회개가 아닙니다. Тэр гимшил биш. 성경에서 말하는 참된 회개가 뭐냐면요. Библиэлд гарч байгаа жинхэнэ гимшил нь юу вэ гэхээр 죄를 깨닫고 그 죄를 용서받기 위해서 하나님께 나오는 그 행위를 회개라고 하는 거예요. гим нүгэлтэй гэдгийг ухаарад гин нүгэлдээ уучлуулахын тулд бурхан руу эргэн ирэхийг л гимшил гэдэг байна. 하나님께로 돌아오는 행위, 그 행위를 회개라고 하는 것이 그냥 마음속으로 죄만 뉘우치는 것을 회개라고 하는 거 아니에요. Бурхан руу эргэж ирж байгаа тэр үйлдэлийг гимшил гэдэг болохоос ш дотроо ингээл буруугаа үлээгээл буруугаа өчгийг гимшил гэж хэлээгүй. 하나님께 돌아오는 행위가 없으면은 그 회개가 아니에요. Бурхан руу эргэж ирж байгаа үйлс байхгүй бол тэр гимшил биш. 누가복음 15장에 보면 둘째 아들이 예수님을 아버지를 버리고 먼 나라로 가버렸잖아요. Луг 15-аас арах юм бол хоёр дахь хүүхэд нь эцгийнхаа гэрээ орхиод асын орн руу яваад өгдөг. 아버지에게 죄를 지었습니다. Аавынхоо нь буруу юм хийсэн, гим нүгэл хийсэн. 나중에 죄를 깨달았습니다. За сүүлд нь буруугаа үлээсэн. 예? 죄를 깨달은 것을 그친 것이 아니었죠. Гим нүгэл хийсэн гэдгээ ухаараа дуусгачаагүй шүү дээ. 그가 스스로 돌이켜서 일어나서 아버지께로 돌아가자. 아버지께 돌아가자 그런 거예요. Тэр эргээд босоод эцгийнхаа гэр рүү очих гэсэн. 아버지께로 돌아가야지만 용서받는 거예요. Тэр аав руугаа эцгийнхаа гэр рүү очиж уучлагдана. 돌아가지 않으면 용서 못 받잖아요. Эргэж очихгүй очихгүй байх юм бол уучлагдахгүй шүү. 이게 용서받기 위해서 돌아오는 것을 회개라고 하는 Тэгэхээр 거예요. уучлагдахын тулд эргэж ирж байгааг л гэмшил гэдэг байна. 돌아오지 않으면서 혼자서요. 잘못했습니다. 다시는 그러지 않겠습니다. 아 내가 나쁜 일을 했구나.
그렇게만 뉘우치는 것은 회개가 아닙니다. За эргэж ирээгүй байж тэр газартаа би өстө буруу мэдслээ би өстө ахиж тэхгүй гэж хэлхийг гэмшлэж хэлэхгүй. 유다는 회개한 사람이 아니었습니다. Тэр Юдас гэмшээгүй. 그냥 죄를 뉘우치기만 한 거죠. Зүгээр л гин нүглээ өчиж буруугаа үлээсэн. 그리고 그 죄책감을 감당하지 못하고 자살해 버린 거죠. Тэгэл өөрийгөө буруутгаснаа өөрийгөө буруутгаад амиа орлож дүүжсэн. 그래서 유다는 용서받지 못했고 유다는 지옥 간 거예요. Тийм учраас Юда өөслөж чадаагүй гин нүглээс болж тамраа явсан. 많은 사람이 예 하나님을 믿는다고 하지만은요 죄를 회개했다고 하지만은요 지옥 가는 사람들이 있다는 겁니다. Тэгэхээр олон хүмүүс одоо би гэмшиж чинь гин нүглээ өөслөж чинь гэдэг боловч тамраа яваад идэг. 하나님을 믿는데 예, 회개했다고 했는데 구원받지 못하고 지옥 갔다 그럽니다. Бурханд итгэдэг гэж хэлдэг хэрнээ гин нүглээ өөслөсөн гэж ярьдаг хэрнээ аврын чадлагүй тамраа явчихдаг. 용서받기 위해서 예수님께로 나와야 됩니다. Уг нь өөслөлтөнд бол Есүс рүү ирэхэд болно. 이 하나님 말씀 앞으로 나와야 된단 말입니다. Бурханы үгийн өмнө ирэхэд болно. 이 하나님 말씀 중에서 예수님이 나를 어떻게 용서해 주는지를 봐야 되거든요. Бурханы үгээр дамжуулан Есүс намайг яаж уучласныг харах хэрэгтэй. 그런데 자기 스스로 내가 이렇게 뉘우쳤으니까는 용서해 주셨겠지? Тэгэл дотроо л да би ингээл буруугаа үлээгээл өчсөн юм чи намайг уучлах байлгүй дээ гэл. 내가 교회에서 이렇게 열심히 봉사했으니까 내가 용서해 주셨겠지? Би сүмдэр ингээ хичээнгүйлэн уучлах юм чи намайг уучлах байлгүй дээ. 내가 눈물을 흘리면서 기도했으니까 용서해 줬겠지? Би нүлэн суурсгаа залбирж байгаа юм чи намайг уучлах байлгүй дээ. 가론 유다처럼 뉘우치는 것으로 그냥 그걸로 다 됐다 생각하는 거예요. Скрати явдаа шиг буруугаа үлээснээр л бүх юм болцлоо гэж. 처음에는 아 이렇게 하면 되겠다 생각하는데 시간이 지나면 이제 깨닫게 됩니다. За эхэндээ бол одоо ингэж болох юм байна гэж бодож явж байгаад цаг хугацаа өнгөрсөн дараа нь ойлгодог. 용서받다는 확신이 없거든요. Уучлсан гэсэн бат итгэл байдаггүй. 구원받다는 확신이 안 생기는 거예요. Аврагсан гэсэн бат итгэл төрдөггүй. 처음에는 이렇게 하면 저 가겠지 하고 생각했는데 시간이 지나면 지날수록 그게 뭔가 부족하다는 느낌이 계속 든다 그 말입니다. За анхандаа бол ингэх юм бол болох л үүдээ гэж боддог. Гэхдээ цаг хугацаа өнгөрөх тусам үгээр хангалтгүй мэнэ гэдэг нь мэдрэгддэг. 그게 가론 유다와 같은 모습입니다. Энэ бол Скрати явдастай адилхан дэлгэрэг. 가론 유다에 그 관계된 이야기들이 많이 있는데요. За Скрати явдастай холбоотой түүхүүд яриа зөндөө байгаа. 그 중에 하나를 소개해주면은요. За нэгийг нь хэлж өгье. 한 화가가 예수님의 생애를 어떤 이제 성당에 이제 벽화를 그리려고 이제 모델을 이제 골랐습니다. За нэгэн зураач одоо Есүсийн дүр төрхийг одоо зурж сэлэх гээд нэгэн моделийг дуудсан байна. 예. 그리스도의 어린 시절을 그리기 위해서 아주 순진한 12살짜리 아이를 발견했습니다. За Есүсийн бага насыг одоо зурх гэж байсан. Тэгээд нэг 12 настай нэг цайлах хүүхдийг дуудсан. 예, 그러면서 이 그림을 이제 예수님의 생애를 어렸을 때부터 쭉 그리기 시작한 거예요. За тэгээд тэр хүүхдийг харангаа Есүсийн бага насыг зурсан. 이제 그러다가 이제 고난받는 예수님의 모습을 이제 그림을 그리려고 했습니다. За тэгж явсаар байгаа яг зовлон амьсж байгаа Есүсийн зургийг зурх гэж байсан. 예, 그 가운데 이제 예수님을 팔아버린 이제 유다를 그리려고 하다가 유다를 그리기 위해서 모델을 이제 하나 찾는 겁니다. За тэгж явж байгаа Есүсийг зарсан Юдасыг зурх гэж байсан байна. За тэгж жагаад нэгэн моделийг дуудсан. 그래서 이제 술집에 가서 술 취해 있는 어떤 비틀비틀 그러는 사람을 모델로 선택했어요. За тэгээд нэг архины мохлог руу очоод тэнд байгаа нэг согтуу хүнийг харж агаад одоо модель болгоод дуудсан. 그래서 그 사람을 이제 세워놓고 그림을 그리는데 갑자기 그 사람이 울고 있었습니다. За тэгээд тэр хүний суулгаа зургийг зурж ирсэн. Гэтэл нөгөө модель чигэнд уйлж ирсэн. 당신이 나를 기억하지 못합니까?라고 물어봅니다. Та намайг санахгүй байна уу гэж асуудаг. 내가 어렸을 때 그리스도의 모델이었습니다. Би бага байхдаа Христийн бага насыг өгүүлж ирсэн нөгөө модель байна. 당신이 옛날에 내가 어렸을 때 나를 모델로서 예수 그리스도를 그리지 않았습니까? Та намайг бага байхад маань Есүсийн бага насыг одоо зурх гад дуудаж байсан. Би тэр модель байна. 근데 이제 나를 유다의 모델로 삼습니까? Гэтэ одоо яагаад та намайг Юдасийн модельээр дуудсан бэ? 예, 같은 사람인데 이렇게 달라졌다는 거죠. Уг нь яг нэг хүн байж байгаа. Тэгээд ийм тийш ондоо болсон байна. 예. 사전에요. 웹스터 사전에요. 웹스터라는 사전이 있는데요. 웹스터라는 사전. За нэг 단어 тойл 이렇게 гэж 뜻. байгаа. Тойл вебстер гэдэг. 그게 배신자라는 뜻이 이렇게 풀어되어 있습니다. За 배신자. энэ дөр урагч гэдэг үгийг ингэ тайлбарсан байгаа. 예. 우정을 가장 꾸며서 배신하는 사람. 예, 친한 척하면서 꾸며가지고 결국에는 배신하는 사람. За наанаа ингээл ойр дотны юм шиг царайлдаг гэнэ. Цааваар ингээд урагдаг гэсэн утгатай.
이게 가룟 유다를 생각하면서 가룟 유다 하면 생각하는 것이 배신자라 그 말입니다. За тэгэхээр одоо Искариотийн хувьдаас яг ийм үгээр одоо орчуулагдсан байгаа. 예. 그리고 유다 염소라는 말이 있어요. 유다 염소. За Юда 염소. Яма гэсэн үг байгаа. 예. 도살정으로 이제 가는 가축을 앞에서 인도하는 동물을 유다 염소라고 말을 했답니다. За тэгээд одоо 도살장 짐승 잡아 죽이는 거를 끌려가는 가축을 앞에서 인도하는 동물. за одоо нийлэгдэх гэж явж байгаа одоо сүргийг одоо урд нь гарч байгаа манлайлж байгаа амьтан. 예, 그 동물을 유다 염소라고 했답니다. 유다 염소. За тийм амьтныг одоо Юда Яма гэдэг, Юдас Яма гэдэг. 이게 무슨 뜻이 아시죠? За ойлгож байна утгыг. 이게 유다가 이제 그런 역할을 했다 그 말입니다. Тэр Юдас одоо тийм одоо үйл гаргасан гэсэн. 유다의 키스란 말이 있어요. 유다의 키스. Юдан одоо үнсэл гэсэн үг гэдэг. 예, 비겁하게 남의 등을 찌르는 사람의 행위를 유다 키스라고 한다고 합니다. За одоо бусдын одоо араас хутгалах юм уу, нуранаас нь хутгалах тэр үйлдэлийг Юдасын үнсэл гэж бас хэлдэг. 예. 그리고 유다의 구멍이 있다고 합니다. 유다의 구멍. Юдасын нүх гэж 예. бас байдаг. 감옥 안에서는 볼 수 없고 감옥 밖에서만 들여다볼 수 있는 구멍을 유다 구멍이라고 한다고 합니다. За шорон дотор бол харах боломж, шоронгийн гаднаас л харах боломжтой нөх Юдасын нүх гэдэг. 예. 유다는 저주받은 사람입니다. Тэр Юдас бол харагдсан хүн. 예, 원래 유다라는 이름의 뜻은 찬양받는다는 좋은 뜻을 가지고 있었거든요. Уг нь бол Юдас гэдэг нэрний утга нь магтуулж гэсэн утгатай. 그런 순수한 사람이었는데 처음 예수님께 부름할 때는 정말 좋은 사람이었는데 왜 그렇게 바뀌었을까요? За анхандаа Есүсийн шав болдодтой тийм цагаан цайлган байсан. Яагаад юм болж байгаа? 처음부터 유다가 악한 사람이었고 욕심 많은 사람이었다면은 예수님이 부르지 않았어요. Есүс анханаас нь одоо Юдасыг тийм шундалтай муу хүн байсан бол дуудахгүй байх байсан. 처음에는 유다는 순수한 사람이었고 예, 그 이름처럼 하나님을 찬양하는 사람이었다 그 말입니다. Тэр Юдас ихэндээ цагаан цайлган байсан. Яг нэрийнхээ дагуу эзнийг магтдаг хүн байсан. 다른 제자들은 다 갈릴리가 고향인데 유다는요 갈릴리가 고향이 아닙니다. За бусад шавнар нь бүгд Галилех гэхдээ Юдас бол Галилех биш. 유대 땅에 사는 사람이었습니다. Юдэд амьдардаг хүн байсан. 예. 그런데 왜 유다가 이렇게 변했을까를 잠깐 생각해 봅시다. За Юдас тэгвэл яагаад ийм болж хуурсан болоо гэдгийг бодож үзье. 먼저 생각해야 될 것은요. За эхний ээлжинд 유다도 다른 제자와 똑같은 똑같은 은혜를 받았습니다. Юдас гэсэн бусад шавнартайгаа яг адилхан одоо эрхийг авсан, яг адилхан нэгүслийг авсан. 3년 동안 다른 제자와 똑같이 예수님의 사랑을 받으면서 예수님이 행하는 모든 기적을 보면서 살았습니다. За 3 жилийн туршид яг бусад шавнартайгаа адилхан үйлдэж Есүсийн үйлчлэн гайхамшиг харж амьдарч байсан. 그런데 그 12제자 중에서 유다가 맡은 직분이 뭐였냐면은 돈꾀를 맡은 거예요. За гэхдээ Юдас тэр мөнгөний хүүдийг хариуцж байсан. 다른 말로 하면은 12제자 중에서 회계를 맡았다고 말합니다. Тэгэхээр энэ 12 шав дотроос санхүүг нь хариуцж байсан. 요한복음 12장 6절 봅시다. Йохан 12-ын 6-аас харъя. 요한복음 12장 6절입니다. Йохан 12-ын 6. 이 말은 가룟 유다에 대한 말입니다. За Искариотийн Юдасын тухай үг. 예, 같이 읽겠습니다. Хамт уншия. Тэрээр ядуусын талаар санаа тавьсандаа бус харин хулгайч байсан болохоор тэгж хэлжээ. Тэр мөнгөний хүүдийг барьж дотор нь хийснийг авчихдаг байжээ. 그는 돈꾀를 맡고 있는 사람이었는데요. За тэр мөнгөний хүүдийг хариуцдаг байсан. 그런데 돈꾀를 맡으면서요 나쁜 습관이 생겼어요. За мөнгөний хүүдийг барьж байгаад нэг муу зуршилтай болсон. 늘 이렇게 돈을 만지다 보니까는 이게 내 돈인지 이게 하나님 돈인지 구분 못하는 거예요. За байнга мөнгөтэй харьцдаг байсан учраас сүүлдээ миний мөнгө лүү, бурхны мөнгө лүү гэдэг ялгахаа байсан. 자 보세요. 저를 보세요. Нааш хараарай. 자 돈이 있는데 내 돈은 아니에요. За нэг мөнгө байлаа. Гэхдээ миний мөнгө биш. 예, 내가 관리하고 있는 돈입니다. 회사 돈입니다. За миний хариуцж байгаа нөгөө компани маань мөнгө. 예, 근데 내가 배가 고파요. За би гэдэг ингээд өөслөө. 너무너무 배가 고파 죽겠어요. За өөсч өгчлээ. 예. 돈을 보면 생각하겠죠? За нөгөө мөнгө хараад одоо бодно шүү дээ. 이걸로 빵 하나 사 먹을까? За нэггүй нэг талах аваад идчих юм уу? 빵 조금 뭐 돈도 얼마 안 되는데 가격도 얼마 안 비싼데 뭐 이 정도 괜찮을 거야.
За талхуултыг үнэтэй биш гайгүй ер нь тэгээд гайгүй л үтэй гэж бодлоо. 그러면서 다음에 뭐 내가 채워넣으면 되지 뭐. Тэгээд одоо ингээл аваад хэрэглэж дараа нь нөхөөл хийчих. 응? 근데 시간이 지나서 깜빡 잊어버렸어요. За тэгж жаад марчлаа. 근데 내가 돈이 없어. За тэгсэн чинь мөнгөгүй болсон. 적당하게 이제 좀 고쳐서 썼습니다. 회계 잔고를요. За тэгээ санхүүгийн тайландаа тэгшээгээл одоо ингээл нөхөөл аргалаад бичсэн. 근데 아무도 모르네? Хинч мэдсэнгүй. 아무도 모르는 거야. Хинч мэдхгүй өнгөрч. 그러니까 마음에서 이제 두려운 마음이 별로 이제 안 생기는 거예요. Тийм учраас нөгөө сэтгэл нь ердөө айж юмхэ болцсон. 그렇게 한 번, 두 번 하다 보니까는 이제 습관이 돼버리는 거예요. Тэр ганц хоёр удаа ингэж эхлэх юм бол тухайн хүн зуршил болчихно. 내 돈하고 회사 돈하고 이제 구분을 못한 거예요. Тэр өөрийнхөө мөнгө тэгээ ажлынхаа мөнгөний хооронд ингэ хольж солиод 내 돈이 회사 돈이고 회사 돈이 내 돈이고 миний мөнгө компани мөнгө миний мөнгө гэл. 예. 가론 유다가 그런 거예요. Скрати өдөөс тэгсэн. 돈깨를 맡았는데 거기에 넣어 있는 것을 제가 훔쳐갑니다. Мөнгөний хүдийг барьдаг байсан. Дотор нь нэснийг нь авчихдаг байсан. 저는 도둑이라 딱 나와 있잖아요. 저는 도둑이다. Тэр булгаач байсан гэж. 그래서 이 유다가 그때부터 잘못되기 시작한 것 같습니다. И өдөөс яг энэ мөчөөс эхэлж буруутаж эхэлсэн. 돈에 대한 욕심이 생겼고요. Мөнгөний шуналтай болсон. 예. 자꾸 써서는 안 되는 그 돈을 쓰기 시작한 거예요. Хэрэглэж болохгүй мөнгнөөс хэрэглэж эхэлсэн. 그러면서 양심이 점점 더러워진 거죠. Тийм учраас мэс чанар нь улам бохирсон. 양심이 더러워지니까는 하나님의 말씀이 잘 들어오지 않아요. Мэс чанар нь бохир болцсон тохиолдолд Бурхны үг ердөө орж ирэхэ болчихно. 그리고 야, 내가 좀 더 부자가 됐으면 좋겠다. За би одоо байгаагаас илүү баян болно. 그래서 이제 막 그 돈깨를 보면서 헌금이 얼마나 많이 들어오는가 그 관심이 생깁니다. За мөнгөний хүдийг барьж байгаа юм чинь одоо хэр их өргөл орж ирэх бол гээл тэнд нь анхаарал тавиал. 헌금 많이 하는 사람 보면은 야, 저 사람 뭐 친해지면 좋겠다. За их өргөл өргөж байгаа нэг харчаал энэ үнтэй би өөртөө дотн болно. 자꾸 이제 그런 마음이 생기는 것입니다. Тэгэл бага багаар юм сэтгэлтэй болж исэн. 그때부터 유다는 하나님 나라에 관심이 없어요. Энэ мөчөөс хойш Юдаас Бурхны хаанчлалд анхаарал хандуулсан. 그때부터 죽어가는 그 영혼에 대해서 관심이 없어요. Энэ мөчөөс агуулan өхөлдрөө явж байгаа сүнснүүдэд анхаарал тавих болсон. 어떻게 하면 더 많은 돈을 벌 수 있을까? Яавал их мөнгө цуглуулж чадах вэ? 돈을 사랑하게 된 거예요. Мөнгийг хайрладаг гэсэн. 잠언 말씀에 보면은 Сургаалт өгс номоос харуул 부자 되려고 애쓰지 말라라는 말씀이 있어요. баян болох гэж бүх хүчээж гарч байгаа. 그런 사람은 시험과 올무에 빠진다 그랬습니다. Тэр хүн сорилт өөрхөн занганд орох болно гэсэн. 디모데후서 6장에도요. 1-р Тимот 6 дээр 돈을 사랑하면 모든 죄의 씨가 된다 그랬어요. 씨. мөнгийг хайрлах нь хамаг мөгийн үндэс болно гэсэн. 가룟 유다의 마음속에 돈을 사랑하는 마음이 생겼고 부자 되려고 하는 마음이 생긴 거예요. Скрати Юдаас баян болъё гэсэн сэтгэл, мөнгийг хайрлая гэсэн сэтгэл төрсөн. 그리고 그 일이 반복되면서 마음이 점점 감각이 없어져 버리는 거예요. Гэхдээ энийг байнга давтж байсан учраас сэтгэл нь мэдрэмжгүй болж хатурсан. 처음에는 그 돈을 꺼내갈 때 막 떨리면서 꺼내갔어요. Анх тэр мөнгнөөс хүмсэлж авахдаа бүр ингэ салганаал чичрээл авч ирсэн. 그리고 꺼내면서 누가 보나 안 보나 막 살피면서 꺼내갔어요. Тэгэл мөнгө авахдаа ингэ эргэн тойрны хараад хүн харж нүгүү гэдгийг шалгаж байгаа л авч ирсэн. 이제 나중에는 너무 담대해진 거예요. Гэтэ сүүлдээ бүр зөрөгтэй болчихсон. 누가 뭐라고 하면은 이제 대답할 만도 있습니다. Хүн юм хэлэх юм бол бүр харилах үгээс бэлтждэг болсон. 이거 어디다 갖다 놓으려고 옮기는 중이었어. Энэ мөнгө би тийш аваач өгөхгүй явж ирсэн юм уу гэл. 뭐 이거 예수님이 뭐 사오라고 했어. Өнөнгөр Есүс юм аваарай гэсэн юм аа. 그런 식으로 이제 거짓말도 잘합니다. Иймэрхүү маягаар худалдаа ярьж эхэлсэн. 마음이 이렇게 이제 감각이 없어지면은요 죄를 쉽게 짓는 거예요. Сэтгэл мэдрэмжгүй болчих юм бол хүн гин нүглийг маш амархан хийдэг болно. 결국 돈 때문에 유다는 타락하기 시작한 거예요. Тэгээд эцэст нь Скрати Юдаас мөнгнөөс олж завхарсан. 예? 나중에 이제 예수님이 곧 고난받고 십자가 못 박혀 죽는다는 말을 들었을 때요. За тэгээд Есүс удахгүй загалмай дээр цогдогдож өхөн гэдгийг сонсоод 유다의 그 계획이 이제 끝나는 거잖아 이제요. одоо нөгөө Юдасын төлөвлөгөө ингээд дуусах гэдэг 예수님 죽어버리면 나는 뭐가 되는 거야? Есүс өгөх юм бол би одоо юу гэж амьдрнаа. 예수님 왕이 되면 내가 그래도 재무부 장관 정도는 될 줄 알았는데 Есүсийг хаан болох юм бол би одоо тэр санхүүгийн хариуцж байгаа сангийнхан сайд нь болох юм бол гэж бодож ирсэн чинь 예? 그런 꿈이 있었는데요. тийм өрөөдөлтөг нь байсан байхгүй. 예수님이 곧 죽는다는 말을 들었을 때 유다는 너무너무 실망이 된 거예요. Гэтэл Есүс удахгүй гүн гэсэн мэдээг сонсоод
Юдас бүр зөвхөрсөн гутарсан. 그래서 유다가 예수님을 팔 생각을 하게 된 거예요. За тийм учраас Юдас Есүсийг зарыг гэсэн бодолтой болсон. 그 생각도요. 마귀가 집어넣었다는 거 아시죠? Тэр нь бодлыг диавол суулгаж өгсөн. 요한복음 14장 봅시다. Иохан 14 сарын 13절. Иохан 13 요한복음 13장 2절입니다. Иохан 13-ийн 2 13장 2절을 같이 읽어보겠습니다. 13-ийн 2-ыг хамтдаа уншаа. Оройн зоогийн үеэр Есүсийг бариулах санааг Симоны хүү Искариотын Юдасын зүрхэнд диавол хэдийнэ өгөхөд 마귀가 이제 유다를 이용하게 된 거예요. одоо диавол Юдасыг ашиглаж байна. 마귀는 이제 예수님을 죽게 만들려고 합니다. За диавол бол Есүсийг өхүүлэх гэдэг байгаа шүү дээ. 예, 그게 바로 예수님의 계획을 실패로 만드는 거 생각한 거예요. За энийг Есүсийн одоо төлөвлөгөөг бүтлгүүтүүлж нэ гэж ойлгож байсан. 예수님의 계획은 원래 십자가에서 그냥 죽음으로 인해서 우리를 구원하는 것이 계획이잖아요. За Есүс бол загалмай дээр өгөж биднийг аврах төлөвлөгөөтэй байгаа. 마귀는 그걸 알지 못했기 때문에요. Гэхдээ диавол үүнийг мэдэхгүй байсан. 예수님이 하는 일을 못하게 하고 예수님을 죽게 만들면 자기가 이긴 줄 알았어요. Тийм учраас Есүсийг хийх гэж байгаа ажлыг зогсоогоод Есүсийг алчих юм бол ялна гэж ойлгож байсан 근데 байхгүй юу? 예수님을 죽이려고 하는 사람들이 바리새인들과 장로들이었거든요. Есүсийг ямар хүмүүс алах гэж байсан бэхээр парисеучуд болон хуулийн багш нар. 마귀가 그걸 잘 알고 있었습니다. Диавол үүнийг сайн мэдж байсан. 그럼 누군가 한 사람이 예수님을 바리새인들, 그 장로들, 그 대제사장에게 팔면 되거든요. За тэгвэл нэг хүнийг ашиглаад Есүсийг парисеучуд буюу хуулийн багш нар зарчих юм бол 마귀가 байна гэж бодсон. 제자들 중에서 가룟 유다를 찾은 거예요. За тэгэж хайж авсаар байгаа диавол 12 шавийн нэг болох Искариот Юдасыг олдог. 저놈을 이용하면 되겠구나. За энэ зөвлөгөөг л ашиглая да. 돈을 사랑하는 놈이고 부자 되려고 하는 마음이 있었잖아요. За энэ чинь одоо мөнгийг хайрладаг хүн. Энэ чинь баяжих гэдэг байгаа шүү дээ. 그래서 아주 놀라운 생각을 탁 집어넣은 거예요. За маш сайн санааг дотор нь суулгаж өгсөн. 유다야, 예수님 팔면 되잖아. Юдас одоо Есүсийг зарчвал болно. 그러면 돈 한 주머니 탁 얻을 수 있을 거야. Тэгэх юм бол чи хангалттай мөнгө авч чаднаа. 대제사장에게 가서 말해. Надаа ахлах дахилчд очиж хэл. 그러면 돈 좀 받을 수 있을 거야. Тийм бол чи тэндээс мөнгө авна шүү. 유다가 그 생각을 한 거예요. За Юдас гэнт ингэж бодсон. 자, 그 생각을 했는데 예수님은 그걸 알고 있었을까 모르고 있었을까요? За ийм бодолтой байгааг нь Есүс мэдсэн болов мэдээгүй болов? 그 생각하고 있는 유다의 마음을 예수님은 다 알고 있었어요. Ийм бодолтой байсан Есүс сэтгэлийг нь бүгдийг нь мэдчихсэн. 근데 예수님은 유다를 사랑했거든요. За ихтэй Есүс Юдасыг 그 хайрлсан. 1절에 보면은요. Нэгээс нь харуул 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시냐 그랬잖아요. энэ ертөнцөөс эцэг өөд очих цаг нь босныг мэдээд дэлхийд байсан өөрхнөөгөө харьсан, эцэг хүртэл харьсан. 예수님은 유다가 그런 생각을 버리기를 원했고요. Тэгэхээр Есүс бол Юдасыг энэ бодлоо хайсаа гэж хүсчихсэн. 유다가 다시 원래 처음의 모습으로 돌아가기를 원했어요. Юдасыг дахин өмнөшгөө амьдраасаа гэж хүсчихсэн. 그래서 제자들에게 막 유다가 나를 팔 거다라고 공개적으로 말하지 않았다는 거예요. Тийм учраас шавнырийнхаа өмнө Юдас намайг зарна гэж аль биесээр зарлаагүй шүү дээ. 하지만은 유다의 마음을 유다의 양심을 찌르는 말을 계속한 거예요. Гэхдээ Юдасын сэтгэлийг хатгах үгийг баян хэлж байсан. 제자들의 발을 씻겨주면서요. Шавнырийнхаа хөлийг угангаа 이렇게 말했습니다. ингэж хэлсэн. 10절 11절 같이 읽겠습니다. 13-ийн 10-11-ийн хамт уншъя. Есүс усанд орсон нэгэн хөлнөөсөө бусдыг угаах хэрэггүй. Тэгээд ч бүхэлдээ цэвэр байна. Та нар цэвэр байна. Гэхдээ бүгдээрээ биш шүү гэлээ. Есүс өөрийг нь барьж өгөх нэгнийг мэдэж байсан тул та нар бүгдээрээ цэвэр биш шүү гэж альджээ. 너희가 다 깨끗하게 됐지만은 다는 아니다. Та нар бүгдээрээ цэвэр болсон байна. Гэхдээ та нар цэвэр байна. Гэхдээ бүгдээрээ биш шүү гэж. 그러면 유다가 딱 생각했을 거 아니에요. За тэгэх юм бол одоо Юдас ойлгох ёстой шүү дээ. 다는 아니다고? Бүгд биш гэж шүү дээ. 내 마음을 다 알고 계시네. Миний сэтгэлийг нь мэдээд байгаа юм шүү. 어이구 안돼 또 빨리 내가 돌이켜야 되겠다. За хаста болохгүй юм шүү. Хурдан шиг эргий. 그렇게 해야 되는데 유다는요 양심이 찔리면서도 자꾸 그걸 감추려고 했고요. Өө нэг хэстэй байсан. Гэхдээ Юдасын сэтгэл хатгагдаад байгаа хэрнээ л тэрийг нуугаад хаагаад байсан. 예수님의 그 사랑의 충고를요 받아들이지 않은 거예요. Есүсийн хайрын зөвлөгөөг хүлээж аваагүй. 그 양심의 소리를 듣지 않은 거예요. Мөс цэнэрхэ дуу хоолой сонсч чадаагүй. 모를 거야. Үгүй мэдгүй л байгаа. 계속해서 유다는 자기 계획을 포기하지 않았어요. Юдас хизээч өөрийнхөө төлөвлөгөөг орхиогүй. 이제 예수님이 다시 경고합니다. Есүс дахин анхааруулсан. 그 마지막 최후의 만찬 그 6월절 날 식사를 할 때요. За сүүлчийн оройн цаг буюу алгасал баярын үеэр
너희 중에 하나가 나를 팔 것이다. Та нарын дундаас нэг нь чинь намайг зарна. 다르시아들이 주여 접니까 물어보잖아요. Тэр үед бус шамдрын эзэн минь би биш үсттэй гэж асуусан. 예, 그때 예수님이 유다라고 알려줬거든요. Тэр үед Есүс бүр Юдас гэж хэлж өгдөө. 예? 라비어 접니까 했을 때 네가 말했다라고 했잖아요. Раби биш үсттэй гэж асуухад нь тийм ээ чи өөрөө хэллээ гэж хэлдэг тийм. 예? 이제 아예 그냥 예수님이 유다에게 너야, 네가 나를 팔 거라고 말을 했어요. Тэгэхээр Есүс бүр адаг сүлд нь тийм ээ чи намайг зарна гэж бүр тодорхой хэлсэн. 근데도 유다는 그 말을 듣고서도 돌이키지 않은 거예요. Тэгээд хахад хүртэл Юдас сэтгэлээ эргүүлээгүй. 끝까지 예수님을 배반했고요. Үцэг хүртэл Есүсийг эсэргүүцсэн. 예? 예수님의 말씀을 마음에 담아두지 않았어요. Есүс хэлхүү сэтгэлдээ хүлээж аваагүй. 예. 결국 완전히 사단의 밥이 되어버린 거죠. Тэгээд сүлдээ сатаны хоол болоод 그 뒤에 23절을 보겠습니다. 23 дугаар ишлэл 23절부터 26절까지 같이 읽겠습니다. 23-ээс 26 хүртэл хамтдаа уншия. Шавнырийнхан нэг Есүсийн хайрласан хүн Есүсийн цээж налаа сууж байлаа. Тэгтэл Симон Петр түүн рүү дохиж хэний тухай ярьж буйг асуугач гэв. Есүсийн цээжийг налан байхдаа тэрээр эзэн тэр хин юм бэ гэсэн Есүс энэ талхыг би дүрээд хэн дүгэн тэр нь мөн гэж хариулаад талхны хэлтэрхийг дүрж Искариотын Симоны хүү Юдаст өгчээ. 너희 중 하나가 나를 팔리라 했을 때 베드로가 그 사랑하는 제자 요한에게 이제 한번 머리짓으로 이렇게 물어보라 이렇게 했잖아요. За та нар нундаас нэг нь намайг зарна гэж хэлэхэд Петр Есүсийн хайртай байсан шаваас Есүс асуу гэж ингээд тогтж байгаа биз. 예수님은 많은 사람 앞에 공개적으로 말하지는 않았습니다. За гэхдээ Есүс олон хүмүүсийн өмнө ингээд зарлж хэлээгүй. 만약에 예수님이요, 베드로야, 저놈이야, 저놈 가룟 유다야 이렇게 말했으면 베드로가 어떻게 했을까요? За магадгүй Есүс Петрээ наад чинь зарна, наад чинь зарах гэдэг нэг гэсэн бол Петр яах байсан болоо? 예? 아니 가룟 유다가 예수님 팔려고 했습니까? Өөний Искариотын хувьдаас Есүсийг зарах гэж байсан юм уу гэ? 칼을 빼가지고 목을 쳐버렸을 거예요. Тэр илдээ гараад ирээ толгойн завчих байсан баг тийм. 그죠? 네? 그런데 예수님은 그냥 한 조각 그 빵을 찍어다가 유다에게 준 거예요. За ихтэй Есүс талхны хэлтэрхийг дарсан дүрээд Юдаст өгсөн. 원래 이제 빵을 찍어다가 주는 행위는요, 가장 사랑하는 사람에게 주는 거라고 합니다. Энэ талхны хэлтэрхийг дарсан дүрээд өгөх нь үйл явдал яг үндэ хүн хамгийн хайртай хүндээ л ингэж өгдөг. 예수님은 가룟 유다에게 그렇게 친절을 베풀었어요. Тэгэхээр Есүс Искариотын Юдаст маш илдэг хандж байсан. 예, 그런데 유다는 그 빵을 받고 어떻게 했습니까? Искариотын Юдасын талхыг авчаад яаж вэ? 예, 자기 계획을 실행한 거잖아요. Өөрийнхөө төлөвлөгөөг үйлдсэн гэж. 27절 27 같이 읽겠습니다. Уншия. Талхны хэлтэрхийг аваад түүнд сатан шүглөв. Тэгтэл Есүс Юдаст үйлдэх юмаа түргэн үйлдгэлээ. 유다가 그 빵을 받았는데요. Юдасын талхыг авсан. 그때 사단이 유다의 마음속에 아예 이제 들어가 버린 거예요. Тэр сатан Юдасын сэтгэл бүрийг шүглээд орсон. 이제 완전히 마귀 사단의 종이 돼 버렸어요. Одоо өөр сатаны диаволын боол нь болсон. 이제 정말 악한 마음이 딱 생겨버린 거예요. 악한 마음이. Их хормоо сэтгэлтэй болчихсон. 예수님이 나를 알았구나. Есүс намайг мэдчихлээ. 이제 나도 이제 내 계획을 실천해야 되겠구나 이제. Одоо тэгвэл би төлөвлөгөөгөө үйлдэнэ. 예, 늦으면은 실패하겠다. Оройтх юм бол энэ чинь алдах юм байна. Бүтлгүүтэх юм байна. 그리고 바로 이 유다가 이제 대제사장에게 달려가잖아요. Юдас шууд ахлах тагчнаар руу гүйж очиж байгаа. 그 계획을 실행하기 위해서 바로 달려가잖아요. Нөгөө төлөвлөгөөгөө үйлдэхин тулд шууд очиж байна. 그리고 은 30 받고 이제 구인들을 데리고 예수님이 있는 곳을 이제 옵니다. 30 мөнгөн зоосоо аваад тэгээ Есүсийн байгаа газар руу цэргүүдэд дагуулж очив. 네. 예수님은 다 알고 있는데도 도망가지 않았어요. Есүс бүгдийг нь мэдж байгаа юм зүхтаагүй. 마태복음 26장 보겠습니다. Матай 26-аас харъя. 아이고, 시간이 좀 지났네요. 마태복음 26장 45절, 46절 Матай 26-гийн 45, 46 같이 읽겠습니다. хамт уншия. Тэгээд тэр шавнар дээрээ ирж та нар унтаж амарсаар л байна уу? Харагтун цаг нь найсвэ. Хүнийхөө нүгэлтнүүдийн гарт тушаагдж байна. Бос явцгаая. Харагтун намайг байруулагч айсуу гэлээ. 나를 파는 자가 가까이 왔다 알면서 예수님은 도망가지 않았습니다. Намайг байруулах хүн ойрхон ирж байгааг мэдсэг ирнэ Есүс зүхтааж аваагүй. 49절 50절 49 50 같이 읽겠습니다. Тэр даруй Есүс рүү очиж амар байна уу раби гэж түүнийг үнсв. Есүс тун андман чи яах гэж ирв гэлээ. Тэгээд тэд ирж Есүсийг гараараа зууран авч баривчлав.
입맞춤으로 예수님께 입을 맞춤으로서 배신한 거잖아요. Есүсийг үнсээд түүнээс ургасан. 입맞춤은 아주 친한 사이에 인사하는 거예요. За үнсэлт бол маш ойр дотны мэдчилгээ. 근데 정말 겉으로는 친한 척 사랑하는 척하면서 입을 맞추지만은 그게 바로 배신의 입맞춤이잖아요. 배신. Тэгэхээр гаднаас нараад бол одоо хайрласан да одоо үнсэж байгаа юм шиг боловч яг үүндээ цагаараа ургалтынх нь үнсэлт. 마치 친한 친구의 찻잔에다가 독을 넣는 거가 똑같은 거예요. За яг л хамгийн ойр дотны үндээ одоо цай барингаа дотор нь хор хийж байгаатай л 친구야, 내가 주는 차를 마셔라. За найзаа миний өгж байгаа цайнаас уугаарай. 근데 그 속에다가 몰래 독약을 넣었다고 합니다. Дотор нь ингээл хор хийсэн байна. 유다의 입맞춤은 바로 그런 배신의 Тэр 입맞춤이었습니다. Юдаас үнсэлт бол уралтын үнсэлт байсан. 그렇게 해서 유다가 예수를 팔았고요. За ингэж Юдаас Есүсийг зарсан. 예수님은 붙잡혀 가서 고난 받으시고 십자가 보러 죽으셨습니다. Есүс баригдаа зовлон амсаа загалмай дээр цовдогдож өгсөн. 나중에 유다는 이제 후회했죠. За сүүлд нь Юдаас харамссан. 하지만 유다는 베드로처럼 용서받지 못했고 결국 자살해서 끝났다는 거예요. Гэхдээ Юдаас Петертэй адилхан уушлуулж чадаагүй. Хожим нь амин барилаад өгсөн. 가룟 유다가 우리에게 주는 교훈이 무엇입니까? Искрет Юдаас бидэнд ямар сургамж өгж байна? 여러분 구원받지 않은 많은 사람들이 가룟 유다 같은 사람이 있고요. Тэгэхээр аврагдаагүй нь олон хүмүүс бүгд Искрет Юдаас адилхан амьдарч байна. 그리고 우리 교회에 나오는 사람 중에서도 가룟 유다 같은 사람이 있어요. Манай чуулган дотор байгаа хүмүүсийн дотор ч гэсэн Искрет Юдаас адилхан хүмүүс байгаа. 구원받은 척 믿음이 있는 척하지만은 실제로는 믿음이 없는 사람이 있어요. Аврагдсан юм шиг царайлж байгаа мөн итгэлтэй юм шиг царайлж байгаа хэрнээ яг цаана итгэл байдаггүй. 함께 우리가 교제하고 함께 봉사하고 있지만은 자신을 숨기는 사람이 있다고 말입니다. Хамт нөхөрлөөд хамт үйлчилж байгаа ч гэсэн дотроо нуугаад идэх хүмүүс байгаа. 여러분 그런 사람은 가룟 유다와 같은 결말이 올 수가 있어요. Хүмүүсээ ийм хүн байвал тэр хүмүүс ч гэсэн Искрет Юдаас адилхан сорилт ирж болно шүү. 여러분 자신을 숨기면 안 됩니다. Өөрийгөө нууж хаагаад иж болохгүй. 자신을 솔직하게 드러낼 수 있어야 돼요. Өөрийгөө бас илэн далангүй одоо гаргаж харуулах хэрэгтэй. 저는 확실한 믿음이 없습니다. Надад бат итгэл яг үнэ. 나를 위해서 기도해 주시고 도와주십시오. Миний төлөө залбирч надад туслаарай. 자신에게 솔직해야 되는 거예요. Тэгэл өөрийгөө та бус илэн далангүй харуулах хэрэгтэй. 겉으로는 막 의로운 척, 겉으로는 막 교회를 사랑하는 척 하지만은 실제로는 마음에 욕심이 가득하고 그런 사람이 있어요. Тэр гаднаа нэг л зөв юм шиг, гаднаа нэг л чуулганы хайрлалт юм шиг боловч дотроо ингээл баахан шуналт хийсэн хүмүүс байдаг. 시편 139장 찾아봅시다. Зөвлөг 139 сарын 시편 139장 23절 24절 Зөвлөг 139-ийн 23 24 같이 읽겠습니다. Төши Аяа бурхан намайг судлан зүрхийг минь мэдээж, намайг шалган бодлуудыг минь мэдээж, миний дотор хөнөөлт зам буй эсхийг харж мөнхийн замаар намайг удирдаач. 우리는 이렇게 기도해야 됩니다. Бид ингэж залбирах ёстой. 내게 무슨 악한 행위가 있는가 주여 좀 알게 해주십시오. Надад хоромоо зүйл байгаа тэрийг та судалж мэдүүлээч. 자기 믿음을 점검하고요. Тэр өөрийнхөө итгэлийн нэг шалгаад үзээрэй. 자기 스스로 자기 믿음을 알잖아요. Та өөрийгөө ямар итгэлтэй байгаа гэдгийг мэдж байгаа шүү дээ. 믿음이 없는데 믿음이 있는 것처럼 하면 안 된다는 것입니다. Итгэлгүй байж итгэлтэй юм шиг царайлаад иж болохгүй. 그래서 정말 우리 중에 가룟 유다 같은 사람이 있으면 안 될 것이고요. Тэр бидний дотроос Искрет Юдаас адилхан гарч болох. 그런데 예수님의 12제자 중에 가룟 유다가 있었던 것처럼 분명히 우리 중에 가룟 유다 같은 사람이 있다는 거예요. Гэхдээ 분명히. бүр Есүсийн 12 савын дотор Искрет Юдаас байсантай адилхан бидний дотор ч Искрет Юдаас юу гарах л болно. 가룟 유다도 구원받을 수 있었습니다. Искрет Юдаас ч гэсэн аврагдах боломжтой байсан. 가룟 유다도 죄를 용서할 수 있었습니다. Искрет Юдаас ч гэсэн гин нүглээ уушлуулах боломжтой 근데 байсан. 자신을 숨겼어요. Гэхдээ өөрийгөө нуугаад байсан. 그리고 죄를 짓고 나서도 뉘우치긴 했지만은 예수님께로 나오지는 않았어요. Гин нүгэл хийчихэд буруугаа хүлээсэн ч гэсэн Есүсийн өмнө ирээгүй. 진심으로 회개하지 않았다는 겁니다. Чин сэтгэлээсээ гимшиг 그건 байхгүй. 왜 구원 못 받냐면요. Яагаад аврагдаж чадаагүй вэ гэхээр 진심으로 회개하지 않으니까는
구원받지 못하는 거예요. 진 сэтгэлээсээ хүн гэмшдэггүй учраас аврагдаж чаддаг. 자기 죄를 철저히 깨닫고요. өөрийнхөө гэм нүгэлтийг ухаарах. 정말 무릎 꿇고 겸손하니 예수님께 나와야 됩니다. Өвдөг сүгдөө даруухнаар Есүс өмнө ирэх ёстой. 예수님 저의 죄를 용서해 주세요. Есүс миний гэм нүглийг уучлаач. 저 이대로 지옥 가고 싶지 않습니다. Би энэ чигээр явсараа там руу 나를 явна. 구원해 주십시오. Намайг авраач. 그렇게 간절하게 나와 보세요. Ингээ чин сэтгэлээс нэг хүрээд ирээрэй. 예수님은 누구든지 가룟 유다 같은 사람일지라도 다 용서해 주고 다 구원해 주십니다. Есүс бүх хүнийг уучлан Искариотын явдаас хүн байсан ч уучлж аврах болно. 예수님이 가룟 유다를 제자로 부르신 것이 바로 그런 교훈을 우리에게 주기 위해서 가룟 유다를 부른 거예요. Есүс Искариотын явдаас яагаад шавь болго дуудсан бэ гэхээр ийм сургамжийг бидэнд үлдээж харуулахын тулд дуудсан юм аа. 알면서 부르신 거예요. Мэдсээр байж л дуудсан. 그것을 우리가 교훈을 받을 수가 있습니다. Ийм сургамж авч болно. 자, 이제 12명을 다 배웠습니다. За 12 сая ингээ сураад 이제 дуслаа. 사도행전 1장에 보면은요. Үүс нэгээс харуул. 가룟 유다가 죽어버렸기 때문에 제자가 여러 명만 남았잖아요. За Искариотын явдаас ингээ өгсөн 11 шавь үлдэж байгаа ч 그럼 하나가 부족하잖아요. за нэг шавь дутаад байна. 예, 12이 돼야지만 완전하다고 그랬잖아요. 12-аа байж төгс төгөлтөр бүрэн төгс байж чадна. 그래서 다시 한 명을 세우게 됩니다. За тийм учраас дахин нэг хүнийг сонгоод дууссан. 그것만 잠깐 모이고 마치죠. За нэг хальтаараа дуусгая. 사도행전 1장. Үүс нэг 1장 20절입니다. Үүс нэгийн 20. 사도행전 1장 20절. Үүс нэгийн 20. 20절만 같이 읽어보겠습니다. За 20-ыг хамтдаа уншицгаая. Энэ нь дуулал номонд түүний орон гэр нь эзгүрч тэнд нь хинч бүү сууг гэд харгалзах үргийг нь өөр нэгэн ав гэж бичигдэжээ. 예, 가룟 유다가 자살해서 죽었고요. Искариотын явдаас амиа орлоод өгсөн. 이제 가룟 유다는 이제 더 이상 이제 존재하지도 않고 그 사도도 아니잖아요. Искариотын явдаас одоо энэ дэлхий дээр байхгүйгаа мөн илч байха байсан. 그런데 그런 사람이 있을 것이 시편에 기록되어 있었다는 거죠. Гэхдээ ийм хүн гарах болно гэдэг нь аль хэдийн дуулал ном дээр бичээстэй байсан. 그 직분을 타인이 취하게 하소서 그랬습니다. Харгалзах үргийг нь өөр нэгэн авах гэж. 가룟 유다는 실패했지만은 그렇다고 해서 예수님도 실패한 것은 아닙니다. Искариотын явдаас алдсан. Гэхдээ Есүс алдсан гэсэн үг биш. 가룟 유다의 사도 직분은 이제 다른 사람에게 넘어가게 되는 거예요. Искариотын явдаас элчин үргийг өөр нэгэн авгаа гэж. 가룟 유다 없다고 그래서 예수님이 하시는 일이 뭐 잘못되는 것은 아니죠. Искариотын явдаас алга болцохоор Есүсийн одоо хийх байгаа ажил нь зогсно гэсэн үг. 여러분 마찬가지입니다. Яг л үнтэй адил. 우리가 개인적으로 실패한다고 그래서 예수님이 실패하는 거 아니에요. За та гэдэг одоо хувь хүн алдлаа гэж бодъё. Тэгэхээр Есүс алдсан гэсэн үг биш ээ. 내가 죄를 짓고 내가 회개하지 않으면은 나는 망하지만은요. Би гэмнүүл хийгээл би өөрөө гэмшихгүй байх юм. Би гэдэг нь өөрөө л сүрнэ. 하나님의 일은 망하지 않습니다. Бурхны нэр бол 하나님의 나라는 망하지 않습니다. Бурхны хаанчтай сүрэхгүй. 교회는 망하지 않습니다. Чуулганд сүрэхгүй. 그냥 그 개인만 잘못되는 거예요. Тухайн хүн хувь хүн л өөрөө буруутан сүрнэ. 어떤 사람은 내가 이렇게 하면은 우리 교회도 잘못되겠지? За зарим хүмүүс ингэдэг би ингэж юм бол чуулган маань жоохон буруутгах хаа. 마치 뭐 교회에다가 뭐 원수를 갚는 것처럼요. Чуулганаас нэг өшөө авах гэдэг юм шиг. 나 교회장 안 할래요. За би одоо дүрийг алдчих жоохон болно. 막 그게 뭐 엄청난 일을 선포하는 것처럼 Одоо нэг одоо сүртэй юм хийх гэж сүртэй болох гэдэг юм. 교회를 협박하는 것처럼 말하는 사람이 있어요. Чуулганы нэг сүрдүүлж байгаа юм шиг ярьдаг хүмүүс байдаг. 내가 안 하면 이제 마치 교회가 잘못될 것처럼요. За би болцохоор одоо манай чуулган ч өстой өөдлөхгүйтэй гэж. 큰 오산입니다. 그 잘못 생각입니다. За ингээл нэг их буруу ойлголт яваад байдаг. Энэ бол их буруу шүү. 자기만 잘못되는 거예요. Тэр хүн тухайн хүн өөрөө л буруутна. 주님은 다른 사람을 세울 수가 있습니다. Эзэн өөр хүнийг л босгоод ирнэ шнэ. 그래서요. 받은 직분이 있으면은 정말 감사하게 여겨야 돼요. Тэгэхээр дааж авсан үйлчлэлд үнэхээр талархаад хийж хандаарэ. 이 직분 다른 사람한테 뺏기지 말고요. Энэ үйлчлэлд өөр хүн булаалгаж болохгүй. 정말 겸손히 그 직분을 잘 받아서 일을 해야 되는 거예요. Даруухнаар энэ үйлчлэлээ сайн хийгээд сайн авч явах хэрэгтэй. 다른 마음 품지 말라 그 말입니다. Тэгэхээр өөр сэтгэл өөртөлж болохгүй. 가룟 유다가 이 돈을 맡아서 일을 하다가 딴 마음이 생겼잖아요. Тэгэхээр энэ Искариотын хувьдаас мөнгө хариуцж явсаар хагаад өөр сэтгэлтэй болсон. 그래서 이제 26절에 보면은요. За 26 дээр 제비 뽑아서 마띠아를 얻었다고 그랬죠? за шавуу хаяад Маттыг сонгосон гэж. 예, 그래서 이제 마띠아가 들어옴으로 인해서 12명의 제자가 딱 다시 완성된 거예요. Маттай орж ирсэн 12 сав дахин бүрэлддэг. 마띠아는 어떻게 보면 행운의 사람이죠. За Маттай нэгсэндээ азтай байгаач 원래 12제자에 포함이 안 됐지만은 가룟 유다가 배신함으로 인해서 가룟 유다를 대신해서 12제자에 포함이 됐잖아요. эхэндээ 12 савныг багтаагүй гэсэн Юдаас хасагдсанаас болж 12 савныг нь багтаж чадсан. 근데 이 행운이라는 것은
그냥 우연히 찾아오는 것이 결코 아닙니다. Гэхдээ наад завшаанд гэсэн тийм санамсаргүй ирдэг зүйл биш ээ. 이 마띠아가 예수님의 12제자에 포함이 안 돼 있었지만은요. Матай Есүсийн 12 шинийг нэгт багтаагүй ч гэсэн 12제자와 똑같이 살았던 사람이에요. яг адилхан 12 шавтай амьдэрдэг байсан. 자, 22절 보세요. 22 дугаар ишлэл. 예, 22절 같이 읽겠습니다. 22-ыг хамт уншъя. Иохны баптизмаас эхлэн түүнийг бидний дундаас өргөгдсөн дээш 22절 맞아요? 네. 허르허이르? 허르허이르. 22. 응. Иохны баптизмаас эхлэн түүнийг бидний дундаас өргөгдөн дээш гарсан тэр өдрийг хүртэл бидэнтэй хамт байгснаас нэг нь бидний хамт түүний амьдлын гэрч болох хэрэгтэй байна гэв. 항상 우리와 함께 다니던 사람 중에 그랬잖아요. Үргэлж бидэнтэй хамт байсан хүмүүсийн дундаас гэж байгаа. 이게 처음 요한의 세례부터 예수님이 죽으실 때까지 항상 제자들과 함께 했던 사람이 바로 마띠아였어요. Тэгэхээр Иохны баптизмаас ахуулан Есүсийг өхөөг хүртэл 12 шавтай хамт байсан хүн бол Матай байхгүй. 그러니까는 이제 이 마띠아라는 사람은 겸손한 사람이겠죠? Матайг даруун байсан байж таа. 예, 12제에 포함이 되든 안 되든 간에 항상 함께 했던 사람이죠? 12 шавны орсон ч ороогүй байсан ч үргэлж тэдэнтэй хамт байсан. 그러다가 결국은 이런 행운이 온 거예요. Тэгээ эцэст нь түнд ийм аз ирсэн. 여러분 우리도 마찬가지예요. За бидний үжиг 우리가 ялгаагүй. 끝까지 교제 가운데 있으면은요. Бид нэр эцэг хүртэл нөхөрлөлтөй байх юм бол 주님은 언젠가 나를 귀하게 쓰시고 эцэг хизээний өдөр намайг эрхэмээр хэрэглэнэ. 나를 귀한 일에 부르신다는 거죠. Намайг эрхэм ажилд дуудах болно. 그걸 또 교훈받을 수 있는 것 같습니다. Ийм сургамж авсан. 예, 이렇게 해서 12제자에 대해서 이제 마치도록 하겠습니다. За ингээд 12 шавны тухай сургаалаад дуусгая. 예, 한 사람 한 사람이 우리에게 많은 교훈을 주죠. За хүн тус бүр одоо их чухал сургамж өгж байгаа ч. 예, 그리고 또 성격이 또 기질이 다 다른데요. За зан аашин бүгдээрээ л өөр. 예, 나는 이제 어떤 제자와 닮았는가 한번 생각도 해보시고요. За би тэгвэл яг алийг нь дөөрөөсөн бол гэж бас өөрийгөө нэг бодож үзээрэй. 그리고 나는 어떻게 하면 더 정말 예수님을 끝까지 따를 수 있을까도 한번 생각해 보시고요. За яавал Есүсийг эцэг хүртэл дагаж болох вэ гэдгийг бас бодож үзээрэй. 우리도 예수님이 제자입니다. Бид нэр ч гэсэн Есүсийн шиг. 예. 자, 그래서 이 배운 말씀을 한번 다시 한번 쭉 한번 살펴보시고 정말 더 훌륭한 제자들이 됐으면 좋겠습니다. За сүсүүг нэг эргцүүлэн хараад илүү мундаг шав болоосой гэж үсье. 자, 기도 마치겠습니다. Залбираад тусгая. 우리를 구원해 주신 아버지 하나님, Биднийг аварч өгсөн эцэг бурхан минь. 주님을 따르라고 우리를 불러 주셨습니다. Эзний даг гэж та бидний дуудсан билээ. 이제 세상 헛된 것을 버리고 주님을 따르는 제자가 되었습니다. ертөнцийн хоосон зүйлсийг орхиж эзний дагдаг шав болсон. 우리 자신을 보면은 너무나 연약하고 또 지혜도 없고 부족합니다. Өөрийгөө харахад их дутагдaltaй, мэрэгүү хангу, их сул дорой байдаг үлээ. 하지만 주님께서 우리에게 지혜 주시고 능력 주실 것을 믿습니다. Гэхдээ эзэн таны бидэнд мэрэгүү хан хүч чадлыг өгнөд итгэж байна. 제자들을 변화시켰던 것처럼 우리들을 변화시켜 주실 것을 믿습니다. Эртээр үе та өөрийнхөө шамнырыг өөрчилсөнтэй адилхан биднийг ч гэсэн өөрчлөн өгдөг итгэж байна. 우리가 교회 안에서 성령으로 하나 되었습니다. Би чуулган дотор ариун сүнсээр нэгдсэн билээ. 전혀 다른 사람이지만은 우리는 하나 되어서 함께 복음을 전하고 있고 함께 교제하고 있습니다. Бид тэс ондоо зан ааштай хүмүүс ч гэсэн нэг болж нэгдэн энэ сайн мэдээ таран амьдарч байна. 이게 복음의 능력이고 교회의 능력임을 믿습니다. Энэ сайн мэдээний хүч чадал мөн чуулганы хүч чадал үлээ. 우리 교회의 모든 형제자매들이 하나 되게 해주시고 Чуулганы бүх ахын төсөй та хооронд нэгтгэж 우리가 같은 마음으로 복음을 위해서 남은 삶을 열심히 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. нэг сэтгэлээр сайн мэдээний төлөө үлдсэн амьдралд өнгөрөөж чадхад та бидэнд туслаарай. 우리 중에 가룟 유다 같은 사람이 있습니까? Бидний дотор Евтрас, Искрати Евтастай адилхан гарч болох үлээ. 혹시 그런 마음을 품고 살아가는 사람이 있다면은 회개하고 용서받을 수 있도록 하나님 도와주옵소서. Хэрвээ ийм сэтгэлтэй хүн байвал тэр хүн гимшиж өөрчлөгдөх чадахт нь та туслаарай. 그래서 우리 중에 한 사람이라도 이 교회에서 떨어지지 않고 끝까지 주님 안에서 살게 도와주시옵소서. Бидний дундаас нэг ч хүн холдолгүй эцэг хүртэл энэ чуулган дотроо байж байгаад эзэн танд уулзах туслаарай. 그래서 우리가 다 주님 앞에 서서 주님 오실 때 칭찬받는 자가 되게 해주시옵소서. Бүгдээрээ эзэн таны ирэх өдрийг хүртэл байж эзэн танаас магтаалыг сонсч чадахад туслаарай. 우리에게 모든 형제들이 총괄게 해주시고 또 천국에서 영광을 누리게 해주시옵소서. Чуулганы бүх агын төсийг та Девазун руу оруулж тэнд алдар магтаалыг авч чадахад нь туслаарай. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 네, 찬송하겠습니다. Магтнод уулъя.